안녕하십니까? जय मसीह। 하늘에서 비를 내려서 식물들이 자라게 하는 것 같이 하나님께서 은혜의 비를 내리셔서 인간들이 신앙이 높은 업그레이드가 되는 시간입니다. माथिबाट पानी यसरी परेर गभर्मेन्टले पानीले बोटबिरुवा उडेर हुर्के जस्तै बढे जस्तै परमेश्वरको यो वचनद्वारा पनि हाम्रो दाजुभाइको बिचमा आत्मिक यस्तो वृद्धि हुनसक्छ। 지난 시간에는 깨어라 면에 깨어라 태도에 관해서 말씀드렸습니다. अघिको समय मैले जागर भन्ने सम्बन्धमा मैले वचन दिएँ। 새벽 1시나 2시는 아주 안 졸리면 이상한 시간입니다. अघि हामी दासको बारेमा हेऱ्यौँ, 5 जना दासहरू जो राति 1 बजे 2 बजेसम्म पनि नउग्ने नसुत्ने त्यो दास चाहिँ अचम्मको। 그렇기 때문에 주인이 올 때 가서 즉시 문을 열어주려면 주어야 하는 것이죠. त्यो जब मालिक आउँदाखेरि गएर तुरुन्तै ढोका खोल्नको लागि जागर गर्नुपर्छ। 그러기 위해서는 졸음과 전쟁을 해야 됩니다. त्यो चाहिँ त्यसको लागि हाम्रो निद्रासँग हामी लडाइँ गर्नुपर्छ, निद्रा जित्नुपर्छ। 의식하고 내가 졸지 말아야 되겠다고 의식하고 전쟁을 해. 싸워야 म 돼. राति मालिक आउने समयसम्म म सुत्नु हुँदैन भनेर पहिला मन तोकेर त्यसपछि निद्रासँग लडाइँ गर्नुपर्छ। 그냥 되는 대로 이렇게 그냥 살아가가지고 भइहाल्छ नि गरेर हुँदैन। 그래서 깨어있기를 힘써야 되는 거죠. त्यसैले हामी जागर रहनलाई भर प्रयास गर्नुपर्छ। 그것은 이 깨어있는 것을 쟁취하는 것입니다. त्यसपछि अब हामी जागर रहन्छौँ भनेदेखि हामीले इनाम पाउँछौँ। 저절로 되는 게 아니에요. यो त्यसै हुने होइन। 다 졸리는 시간이에요. अब यो समयमा सबै उग्नुहुन्छ। 누가 마태복음 25장에 보면 열천일 이후에 다 졸며 잘세 이렇게 나옵니다. मत्ती 25 मा 10 कन्याको दृष्टान्त हामी हेर्छौँ भने 5 कन्याहरू सुते, त्यो कुरा आउँछ मत्ती 25 मा। 이 말은 다른 말로 하면은 정말 깨어있는 사람이 드물다, 많지 않다는 뜻입니다. त्यसको अर्थ चाहिँ के भने सबै निद्रामा परेको यसको अर्थ अहिले पक्का जागर गर्ने मानिसहरू धेरै हुने छैन, थोरै हुन्छ। 어떤 분이 저를 위로하기 위해서 이런 말을 했어요. कुनै मान्छेले मलाई उत्साह दिनलाई यो कुरा भने 저는 이제 머리가 이렇게 다 빠졌잖아요. मेरो यो कपाल खुइल्यो नि है, के भन्छ यो रङ झऱ्यो, दारू खुइल्यो। 하나님이 이렇게 이쁘다고 이렇게 쓰다듬어 줘가지고 머리가 이렇게 빠졌다고. त्यसो यो परमेश्वरले कति सुन्दर बाबु भने सबै झऱ्यो। 근데 어떤 사람은 머리가 이렇게 빠지지 않고 가운데만 이렇게 빠진 게 있어요. तर कुनै मान्छेको चाहिँ म जस्तो यहाँ मात्रै बिचमा मात्रै झर्छ सबै नझरिकन। 그런 경우 치료받으면 त्यो चाहिँ बाबुले यसरी गर्ने गर्नु। 저를 위로하기 위해서 मलाई त्यो उहाँले मलाई उत्साह दिनको लागि परमेश्वर कति सुन्दर बाबु सुन्दर गरी मुसारेर झऱ्यो अरे रामचन्द्र दाजु भाइ ए पछाडि यहाँ 자, पनि 이제 누가복음 12장 42절을 보시겠습니다. अब हामी लुका 12 को 42 पद हेर्नेछौँ। लुका 12 को 42 पद। लुका 12 को 42। प्रभुले भन्नुभयो, त्यो विश्वासी र बुद्धिमानी भण्डारी को हो जसलाई त्यसका मालिकले आफ्नो परिवारलाई निश्चित समयमा तिनीहरूको भागो पर्ने भोजन दिनलाई खटाउनेछन्। 여기 이제 주께서 지혜 있는 신실한 청지기가 되어 주인에게 그 양식 종류를 맡아 때를 따라 양식을 나눠줄 자가 누구냐, 양식을 나눠줄 자가 누구냐는 말씀이 나옵니다. हामी यहाँ हेर्छौँ भनेदेखि तिनीहरूको भागमा पर्ने भोजन दिनलाई खटाउनेछन् अन्तिम खण्ड। 그러니까 이 말씀은 지금 앞에 37절, 36절, 7절 말씀이 대한 해석입니다. यो चाहिँ माथिको 36-37 पदको व्याख्या हो। 37절에서는 36절, 7절에서는 깨어 있어야 된다. 정신을 차리고 깨어 있으라. 졸지 마라. 이렇게 말씀하십니다. यो 36-37 पदमा जागर ननिदाइकन जागर हासिल भनिएको छ। 그리고 깨어 있는 자는 복이 있다 그랬어요. त्यसपछि त्यो जागर हुन्छ त्यो धन्यको। 근데 여기 42절에서 또
깨어있는 자는 때를 따라 양식을 나눠주는 자다. 그랬어요. त्यसरी यो 42 पदमा पनि त्यो जाँगर रहेको मान्छेहरूले तिनीहरूको भागमा पर्ने भोजन तिनीहरूलाई खटाउँदैछन्। 그리고 43절에서는 그런 자가 복 있는 자다. त्यसपछि 43मा फेरि त्यो धन्यको त्यो दास धन्यको 정리해서 말하면 이렇습니다. अब यसमा म मिलाएर भन्छु। 깨어있는 자는 복 있는 자다 이 말이에요. पहिलो चाहिँ जाँगर रहने चाहिँ धन्यको हो। 근데 이제 여기는 때를 따라 양식을 나눠주는 자는 복이 있다고 फेरि 그랬어요. त्यसपछि यहाँ समय अनुसार यसरी भोजन बाँड्ने त्यो चाहिँ धन्यको। 이건 두 가지 복을 이야기하는 게 아니라 한 가지 복을 이야기하는 겁니다. त्यो चाहिँ यो दुईटा भन्ने होइन, एउटै हो, आशिष एउटै हो। 그러면 이 말씀은 깨어있다고 하는 것은 양식을 나눠주는 자다 그런 말입니다. त्यसपछि जो यसको अर्थ के भने जो जागा छ त्यसले समय अनुसार भोजन जुटाउने हो। 그렇기 때문에 실질적으로 우리는 복 있는 자, 하나님에게 복 받는 자, 그런 자가 되기 위해서 깨어있다는 거예요. त्यसैले हामी परमेश्वरबाट धन्यको ठहरिन आशिष पाउनको लागि हामी जागा रहनुपर्छ। 이 복은 상급과 같은 레벨에서 이야기가 되는 것입니다. यो चाहिँ यो धन्यको चाहिँ इनाम हो, इनाम। अब हामी इनामको बारे हेर्नेछौँ, यो इनाम हो। 그렇기 때문에 다음 시간에 제가 상급에 관한 얘기를 할 때 다시 한번 반복하기로 하겠습니다. फेरि अर्कोपल्ट हामी इनामको सम्बन्धमा बताउँदाखेरि म फेरि दोहोऱ्याएर बताउनेछु। 예. 근데 여기 때를 따라 양식을 나누어줄 자라고 말했어요. हामी हेर्छौँ भने निश्चित समयमा तिनीहरूको भाग पर्ने भोजन दिनलाई खटाउनेछन्। 이것이 무엇을 의미할까 하는 생각을 가지고 성경을 자세히 읽어봤어요. यसको अर्थ चाहिँ के हो भनेर मैले बुझ्नको लागि म ध्यान दिएर फेरि मैले अध्ययन गरेँ। 그래서 요한복음 4장에서 주님께서 양식이라고 하는 말씀을 하셨어요. त्यसपछि योहन्ना 4मा प्रभुले भोजनको सम्बन्धमा गर्नुभयो। योहन्ना 4 अध्यायमा 4장 32절 34절까지 4को 32देखि 34 पदसम्म, योहन्ना 4को 32देखि 34 सम्म। तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मसित खानलाई भोजन छ जो तिमीहरूलाई थाहा छैन। यसकारण चाहिँ अब आपसमा भने कि कसैले मलाई भोजन ल्याइदियो कि कसो। यसोले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मलाई पठाउनुको इच्छा अनुसार गर्नु र उहाँको काम पुरा गर्नु नै मेरो भोजन हो। 예수님께서 이제 우물가에 여인에게 전도를 했어요. अहिले प्रभु चाहिँ त्यो इनारको छेउमा त्यो स्त्रीलाई सुसमाचार सुनाउनु भयो। 그러자는 이제 예수님이 내가 메시아다 하니까 기쁨이 충만해가지고 이제 자기 마을로 갔어요. त्यसो त्यो स्त्री चाहिँ स्त्रीलाई प्रभुले म मेसिया हो भनेपछि स्त्री खुसी भएर आफ्नो गाम्रो छोडेर उनी गाउँमा गइन्। 그런데 그 시간에 제자들이 먹을 것을 사러 갔다가 돌아왔습니다. त्यो समयमा चेलाहरू भोजन किनेर लिएर आए। 예수님에게 이제 잡수세요 드립니다. त्यसपछि प्रभुलाई भोजन लिनुहोस् भनेर दिए। 그때 예수님께서 내게는 너희가 알지 못하는 양식이 있다 그렇게 말씀하셨어요. त्यसपछि प्रभुले भने मसँग तिमीलाई खान पाएको भोजन मसँग छ। 그러니까 제자들은 누가 먹을 것을 가서 드렸나? त्यसपछि चेलाहरूले विचार गरे कसले प्रभुलाई भोजन दियो कि भनेर चेलाहरूले विचार गरे। 예수님은 이 유물가의 여인이 기뻐 뛰며 자기 동족들에게 가는 그 장면을 통해서 주님이 이미 배불렀다, 양식을 먹었다 이는. यो प्रभुले म मेसिया हो भने सुनेपछि त्यो सामान्य स्त्रीले आफ्नो गाडीमा छोडेर गाउँमा गयो। यो कुरा उहाँ नै मेसिया हुनुहुन्छ बताउनको लागि। त्यो देखेर प्रभु खुसी आनन्द भयो, उहाँको पेट भरिसक्यो, पकाइसक्नु भयो। 일단 이 말씀은 우리에게 대단히 깊은 교훈을 주고 있습니다. यसबाट हामीलाई गहन शिक्षा दिएको छ। 우리가 성도들이 육신적으로 배불리 잘 먹고 잘 사는데 실제로는 배고픈 성도가 있습니다. यो सन्तहरू चाहिँ शरीरमा पेट यत्रो डुम्म पेट यस्तो छ शरीरमा, तर आत्मिक भोकै गएको हुन पनि सक्छ, आत्मिक भोकै। 그러나 정말 물질적으로 가난하고 여러 가지로 힘들고 가난하게 잘 먹지 못하고 사는데 실제는 배부른 성도가 있다는 거죠. फेरि यसपछि के उल्टो चाहिँ भौतिक कुराहरू कम भएर, आर्थिक कुराहरू कम भएर एकदम दुब्लो पातलो खप्रख परे पनि आत्मिक रूपमा भरपुर भएको पनि सक्छ, आत्मिक रूपमा भरपुर भयो। 여기 제자들은 보이는 양식을 이야기했고 यहाँ चेलाहरू चाहिँ आँखाले देख्ने भोजनको कुरा गर्दैछन्, 예수님은 보이지 않는 양식을 तर 말씀하시고 प्रभु चाहिँ नदेखिने भोजनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। 여러분 예수님께서 너희가 알지 못하는 양식이 있다고 하셨어요. प्रभुले भन्नुभयो तिमीले थाहा नपाएको भोजन मसँग छ। 그래서 아까 이 말씀과 앞의 말씀과 비교해보면 때를 따라 양식을 나누는 자가 누구냐 하는 말씀과 비교해서 깨달음이 있죠.
त्यसो तपाईँ लुका 12 र यसलाई यसरी हेर्नुहुन्छ भने समयअनुसार भोजन बाँड्ने चाहिँ के हो त तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। 주님께서 이제 내가 그 여인이 기뻐뜨며 가는 모습을 통해서 이미 그는 배불러 버렸다. अहिले प्रभु चाहिँ त्यो स्त्रीको मेसियो भन्ने बुझेर खुसी भएर गाउँमा गएपछि प्रभु अगाइसक्नु भयो, भरपुर भइसक्नु भयो, प्रभु खुसी हुनुभयो। 배부르다는 것은 행복하고 만족하다. यो अगाउनु पेट यसरी हुनु चाहिँ यो चाहिँ खुसी आनन्दको अर्थ चाहिँ। 여러분의 만족은 어디 기준에 있습니까? त्यसो तपाईँको खुसी आनन्द भने स्तर चाहिँ के हो? 내 은행 통장에 돈이 많이 입금되어 있는 그것이 만족입니까? तपाईँको ब्याङ्कमा ब्यालेन्स टन्न छ भने यो तपाईँ खुसी आनन्द स्तर यो हो कि? 직장에서 직급이 올라가는 것이 만족입니까? तपाईँहरू जागिर कम्पनीमा पोजिसन बढ्दै जाने तपाईँहरू त्यसमा खुसी आनन्द हुनुहुन्छ। 아이들이 잘 자라서 이제 좋은 학교 나와서 좋은 직장에 가면 그게 만족입니까? तपाईँहरूको बच्चाहरू पढेर सफल भएर डाक्टर इन्जिनियर भयो भने तपाईँहरू खुसी आनन्द हुनुहुन्छ कि? 아이들이 좋은 사람과 결혼해가지고 아주 즐겁게 사는 그것이 만족입니까? भनौँ तपाईँ छोराछोरीहरू सफल भएर राम्रोसँग विवाह गरेर राम्रो घर गरेर तपाईँ खुसी आनन्द हुनुहुन्छ कि? 예수님은 지치고 피곤하지만 피곤해서 고나에 주저앉았는데 그 여인이 기뻐하는 것을 보고 이미 예수님 배불러 버렸다. 만족했다 이 말이에요. अहिले प्रभु त्यो सुखार्थ ठाउँमा थपित हुनुहुन्थ्यो, यिनीहरूमा आराम गर्नुभएको थियो र त्यो स्त्रीलाई भेटेर सुसमाचार सुनाएर त्यो स्त्री खुसी भएको देखेर प्रभु अहिले खुसी आनन्दित हुनुभयो। 자, 이 종들 입장으로 돌아가서 좀 보겠습니다. अब हामी फेरि दासहरूसँग हामी विचार गरेर हेरौँ। दाससँग 종들은 낮에 매우 피곤하게 일을 했습니다. त्यो दासहरू चाहिँ दिउँसो त्यो बारीमा भरपुर काम गरेको, 몸이 굉장히 지쳤습니다. शरीरमा एकदम थकित थिए। 그래서 이제 종들은 이제 그냥 졸고 싶고 자고 싶은데 주인이 돌아오지 않았기 때문에 지금 기다리고 있습니다. त्यो दासहरू चाहिँ दिनभरि काम गरेको थके भएर घरमा गएर आराम गर्न मन थियो, तर मालिक नआएको कारणले जागा रहनु पर्यो। 졸음을 막 깨우려고 머리를 치고 막 몸부림을 칩니다. राति 1-2 बजेसम्म निद्रा आउँदैछ, कसैले सिमर्दै नसुत्नको लागि भरकास गर्दैछ। 눈을 막 비비고 यसो गरे होला ननिदाउन। 그래서 이제 막 잠들려고 몸부림 치고 운동을 하고 त्यो निद्रा जित्नको लागि एक्सर्साइज गरेर यसो गर्यो। 종이 왜 그렇게 하는 줄 त्यो 아십니까? दासहरूले किन त्यसरी गरेको? 주인이 돌아와서 문 창 열어줄 때 네가 나를 기다렸구나. 너는 복이 있다. 그 한마디를 듣고 싶어서 त्यो दासहरूले किन त्यसरी गरेको? मालिक आएर ढोका ढक्क गर्दाखेरि गएर तुरुन्तै ढोका खोल्दाखेरि मालिक अहिले 2 बज्दैछ, सुतेको छैन, यो कुरा सुन्नको लागि दासले त्यसरी गरे। 피곤하고 지치는 중에도 उनीहरू थकित भए तापनि, 정말 힘든 가운데도 एकदमै निद्रा च्यापेको भए तापनि 주저앉고 싶어도 त्यो कसरी बस्न मन थियो। 어느 때는 다 모든 걸 버리고 그냥 떠나버리고 싶은 충동이 날 때도 있어요. 일꾼들이 그렇습니다. त्यो उनीको दासहरू सबै गरेर कामहरू छोडेर जान मन छ। यी दासहरूको त्यस्तै मन थियो होला। 그래도 우리는 참아야 합니다. त्यसको लागि हामी धैर्य गर्नुपर्छ, धैर्य। 그래도 인내심을 가지고 기다려야 합니다. त्यसो हामी धैर्यशील हुँदै पर्खनुपर्छ। 주님의 그 칭찬 한마디를 들으려고. त्यो प्रभुको त्यो एउटा सम्बोधन पाउनको लागि, स्याबास विश्वासको दासको सम्बोधन पाउनको लागि। 한 번은 한국의 직장을 다니면서 사역을 하는 형제에게 전화가 왔어요. कोरियामा एकजना दाजु त्यो आफ्नो जागिर खाँदै प्रभुको सेवा गर्नेको मलाई फोन आयो। 성도들이 너무나 힘들게 하는 사람들이 많아서 그냥 그만두고 다른 데로 이사 가고 싶다고 그랬어요. त्यो आफ्नो जागिर खाँदै मण्डलीले सेवा गरेको सन्तहरू धेरै दुःख दिन्छन्, यो त्यो त्यो देखेर जागिर यो एउटा काम छोडेर अर्को ठाउँमा घर सर्न 놔두고 떠나고 싶대요. यो काठमाडौँमा मल क्लासे जान लाग्यो जस्तै। 그래서 यसरी दाजुले भने, 그래서 제가 이렇게 말했어요. त्यसपछि मैले यसरी भने, 예수님이 십자가를 지고 가다가 त्यो प्रभु चाहिँ त्यो गर्नु क्रुस बोकेर जाँदाखेरि 예루살렘 땅에서 십자가를 지고 가다가 쓰러지고 하면서 십자가를 이제 갈보리까지 갑니다. त्यो प्रभु चाहिँ गर्नुको क्रुस बोकेर लड्दै कलवरी त्यो गलगथा पाहाडसम्म जानुभयो। 가다가 이제 쓰러져가지고 아이고 안 되겠다 힘들다 하고 십자가를 지다가 말고 가버렸으면 당신 뭐 맞았어 그렇게 말했어요. उहाँले भन्नुभएको त्यो दाजुलाई, मानव प्रभु जाँदा गाह्रो गरेर बिचमै छोडेर म छोडिदिन्छु यो क्रुस, म टाँगिदिनँ भनेर प्रभु त्यहाँ फर्कनुहुन्थ्यो भने, रोकिनुहुन्थ्यो भने के तिमी उद्धार पाउन सक्थ्यौ भनेर मैले सोधेँ। 십자가를 지다가 중단했다면 여러분과 제가 구원 받았겠냐고. मानव प्रभुले क्रुस बोक्दा त्यो गर्नु क्रुस बिचमा छोडेको भए तपाईँ हामी उद्धार पाउन सक्थ्यौँ। 주님이 끝까지
그 주님은 끝까지 하나님으로부터 그 칭찬받을 때까지 견디고 참아서 갔어요. किन हाम्रो प्रभु चाहिँ अन्तिम समयसम्म परमेश्वरले दिनुभएको काम पुरा गर्ने समयसम्म प्रभु जानुभयो। 빌립보서 2장 10절 11절에는 이름으로 하나님이 그를 지극히 높였다고 그랬습니다. त्यसैले फिलिप्पी 2को 10-11मा प्रभु त्यसरी गर्नुभएको त परमेश्वरले त उच्च पार्नुभयो। 모든 이름에 뛰어난 이름을 주셨다고 그랬습니다. त्यसैले सबै नामभन्दा उच्च नाम दिनुभयो। 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 안에 있는 자들로 모든 무릎을 꿇게 하셨다고 그랬어요. कि स्वर्गमा पृथ्वीमा भएको हरेक प्राणी येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नुपर्छ 모든 자들이 예수님을 주라 시인하여 하나님의 영광을 돌리게 하셨다고 र 그랬어요. हरेक जीवले परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति येशू कृष्ण प्रभु भनी स्वीकार गर्नुपर्छ। 예수님 자신도 그 칭찬 한마디를 위해서 끝까지 견딘 겁니다. त्यो प्रभु पनि पिताको यो सम्बोधन पाउनको लागि अन्तिम समयसम्म धैर्य गर्नुभयो। 아까 그 형제는 지금도 거기서 사역을 하고 있습니다. अघि त्यो मसँग यसरी फोन गर्ने त्यो दाजु चाहिँ अहिले पनि त्यही ठाउँमा प्रभु सेवा गर्दै हुन्छ मैले भनेको कारणले 안 떠나고 있습니다. त्यहाँबाट छोड्नु भएको छैन। 어떻게 목자가 양들을 버리고 떠납니까? कसरी गोठालो भेडाहरू छोडेर जान सक्छ? 그러나 여러분이 알아야 할 것은 तपाईँ थाहा पाउनुपर्ने कुरा 교회를 돌아본 하나님의 일꾼들은 त्यो मण्डली हेरविचार गर्ने परमेश्वरको दास 어느 때는 다 버리고 그냥 떠나버리고 싶은 유혹을 받을 때도 있습니다. कहिलेकाहीँ त्यो काम छोडेर भाग्न मन छ, अर्को जान मन छ। 성도들이 이제 위로하고 도움을 주고 동역을 해줘야 되는데 오히려 하나님의 교회 안에서 어려움을 끼치고 힘들게 할 때가 많이 있어요. त्यो सन्तहरूले सेवीलाई सहायता गर्ने, उत्साह दिने, सहयोग गरी यसरी गर्नुपर्छ गर्दैनन्, झन् उल्टो दुःख कष्ट सताउन दिन्छन्। 어떤 형제는 이상한 은사를 가지고 있습니다. 이상한 은사를 가지고 있습니다. कुनै भाइ चाहिँ एउटा अचम्मको वरदान छ, अचम्मको वरदान। 일꾼이 하는 일마다 사사건건 시비를 거는 은사가 있어요. त्यो भाइको वरदान के हो भने त्यो सेवीले गरेको काम चाहिँ यो भएन, त्यो भएन, दोष लगाउने मात्रै वरदान। 일단은 태클을 걸고 일단은 시비를 걸어. पहिला आएर यसरी मुख जुदाउने काम मात्रै गर्छ। यो भएन, यो भएन, यो मात्रै भन्छ। 아주 습관적이야. उसको बानी हो, बानी। 저 네팔에는 그런 사람 없겠죠? 있어요। सत्य हुन्छ नेपालमा त्यस्तो वर्णन कोही छैन कि भनेको छ भने यहाँ पनि छ। 제가 하나님이 구원을 은혜로 공짜로 주셨기 때문에 인정은 합니다만 मानव परमेश्वरलाई उद्धार त अनुग्रहबाट सत्यमा दिनुभएको हुँदा त्यो त म मान्छु। 그러나 때때로 그 사람을 천국에서 만날 수 있을까 하는 생각이 들 때도 있습니다. तर त्यस्तो सधैँ यो रिस डाहा गरेर सेवीलाई दोष मात्रै लगाउने, आउनु मात्रै देखाउने, त्यो भाइ स्वर्ग जान्छ कि जाँदैन म यस्तो विचार गर्छु। त्यस्तो गर्ने मान्छे स्वर्ग हुन्छ कि हुँदैन? 지금 이 시간에 깨워야 한다고 하는 이 주제는 굉장한 주제입니다. त्यसैले अहिले हामी जागर हो भन्ने समुदायसँग सङ्गति गर्दैछौँ। यो एकदमै महान यो शब्द जागर हो। 저 공산당 용어에 무산계급이라는 게 플로리다냐 무산계급이라는 게 공산당 용어입니다. 아무 재산이 없는 사람 त्यो कम्युनिस्टहरूमा कम्युनिस्ट कुनै सम्पत्ति यस्तो नभएको कम्युनिस्टहरू छ, कम्युनिस्ट। 그래서 아무 재산도 없는 사람을 공산당은 무산계급이라고 아주 칭찬합니다. 그 사람들은요. 빨리빨리 하시고 칭찬하 공산당 그렇게 해요. त्यो कम्युनिस्टहरू जसको सम्पत्ति केही पनि छैन उनीहरूलाई अरूले प्रशंसा गर्छन्। उसको केही पनि छैन अरूले प्रशंसा गर्छन्। 근데 여러분은 하나님 나라에 가서 아무것도 아무 상급도 없고 칭찬도 없고 그냥 하나님 나라에 가서 아무것도 없는 사람이 되지 마시기 바랍니다. म के बताउँदै हुन्छ हामी चाहिँ परमेश्वर राज्य स्वर्ग गएर माथि इनाम पनि छैन, सम्पत्ति पनि छैन, कुनै प्रशंसा पनि छैन, त्यस्तो मान्छे हामी नहौँ। 다른 사람은 상급을 이만큼 받았는데 자기는 박수 치고 있어. 아무것도 없어. अर्को मान्छेले चाहिँ इनाम यति पायो म चाहिँ केही नेपाली बनाएको बजाएको त्यस्तो नहो। 제가 다음 시간에 상급에 관한 얘기를 할 것이고 मैले अर्को समय इनामको सम्बन्धमा 그 बताउनेछु। 다음 시간에 내 맞는 얘기를 할 겁니다. त्यसपछि म छडी लगाउने पनि बताउँछु त सिकाउँछु। छडी लगाउने। 여러분 심각하게 생각해야죠. तपाईँले यो गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ यो गम्भीर रूपमा। 물론 우리가 천국에 간다는 자체가 어마어마한 복입니다. मानौ हामी स्वर्ग जान्छौँ, स्वर्ग जानु नै ठुलो आशिष त हो। 근데 하나님 나라에 가서 매나 맞고 있으면 되겠네. 매 맞고 있으면 되겠네. मानौ तपाईँ स्वर्ग गएर पनि छडी लगाएको हुन्छ त्यस्तो छडी खाने हुन्छ लट्ठी खाने। 성경에 그게 나와요. 얼마나 더. त्यो बाइबलमै कुरा आउँछ। 아마 여러분 눈치챘을 거예요. 아는 사람. त्यसपछि तपाईँहरू त्यो थाहा पाउनेहरू त अहिले बुझ्नुहुन्छ। 내일 말씀을 지금 예고한 겁니다. त्यो हामी भोलि गर्दैछौँ, भोलि अध्ययन गर्दैछौँ। 자, 여기서 예수님께서 나는
그 밥 안 먹었어도 지금 아직 여전히 배가 고프지만 그러나 지금 나는 배부르다 그렇게 말했어. यहाँ प्रभुले भन्नुभयो प्रभुले भोजन खानु भएको छैन भोकाउनु भएको थियो र पनि म मेरो भोजन मैले खाइसकेँ म तृप्त भइसकेँ भन्नुभयो 그러다 보면 때로 따라 양식을 나눠준다는 것은 다른 사람들에게 양식을 나눠준다는 것은 다른 사람을 위해서 산다는 것을 기본으로 말하고 있습니다. त्यसो पहिलो चाहिँ के भने समय अनुसार भोजन बाँड्ने चाहिँ अरू मान्छेहरूलाई भोजन बाँड्ने अरूको लागि बाँड्ने समय 양식을 अनुसार। 갖다 먹는 게 아니고 양식을 나눠주는 자라고 그랬어요. त्यो भोजन लगाएर फेरि आफै खाने होइन भोजन लगाएर यसरी बाँड्दिने हो 그래서 사도행전 20장 28절인지 거기서는 그 주는 자가 받는 자보다 복이 있다고 그랬어요. यो प्रेरित 20को 28मा हो कि 35मा लिनुभन्दा दिनु उत्तम हो भने आउँछ 35मा प्रेरित 20को 35मा लिनुभन्दा दिनु उत्तम हो 예, 그런데 성도들 중에는 육신적인 성도가 있고 아주 남 주기를 좋아하는 성도가 있어요. त्यो सन्तहरू चाहिँ एकदम लोभी शारीरिक नदिने सन्तहरू पनि छन् 주세요. तपाईँको दिनुहोस् 나눠주세요. भएको दिनुहोस् 복입니다. त्यो आशिष हो 왜 복인지 아세요? त्यो किन आशिष हो थाहा छ 제가 이 두 개를 들고 있어요. मैले दुईटा यसरी लिएको छु दुई पत्ता 두 개를 갖고 있습니다. मैले दुईटा यसरी समातेको छु 이거 하나에 얼마인지 모르지만 이거 들고 있어요. मैले दुईटा यसरी समातेको छु दुईटा पत्ता 근데 1,000,000원짜리 금덩어리를 나에게 주려고 하는데 이거 받을 수 있어요 없어요? भनौँ मैले दुईटा यसरी समातेको छु भने 1,000,000 큰 10 लाख रुपियाँको सुन 네, 금덩어리를 주려고 한 거예요. 10 लाखको सुन मलाई दिनु भनेको मैले दुईटा देशमा समातेपछि मैले लिन सक्छु कि सक्दिनँ अब 받을 수 있어요 없어요? तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न दुईटा समातेपछि 받을 수 있어요 없어요? तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न 받을 수 있어요 없어요? तपाईँहरू लिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न 놔야 받는 것입니다. तपाईँहरू यसरी खाली अब लिन सक्नुहुन्छ 나눠주는 자는 받을 준비하는 거예요. जसले यसरी दिन्छ त्यसले पाउँछ 왜 이 비밀을 모릅니까? तपाईँ यो रहस्य कुरो किन थाहा छैन 이것은 평범한 얘기면서 깊은 얘기입니다. यो तपाईँहरू सुन्दा सामान्य लागे पनि यो गहिरो कुरा हो 하나님께 드리세요. तपाईँ परमेश्वरलाई दिनुहोस् 형제들에게 자매들에게 주세요. त्यसरी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बिचमा बाँड्नुहोस् 열심히 주합니다. त्यसपछि परिश्रम गरेर दिनुहोस् 제가 매우 힘들고 살기가 힘들어서 먹고 살 것이 없을 때가 그런 힘든 사역의 시간이 있었습니다. मैले सेवा गर्दाखेरि खाने पर्ने लानुको लागि एकदमै अप्ठ्यारो त्यस्तो समय थियो 그래서 제가 깊이 기도하고 생각을 하니까 하나님께서 나와 같이 신앙을 했던 형제들 나보다 더 어려운 성도들을 도우라고 이걸 가르치시는구나 하는 걸 깨달았어요. त्यसपछि मैले गहन यसरी प्रार्थना गर्ने किन यस्तो अप्ठ्यारो छ भनेर त्यस परमेश्वर मलाई भन्नुभयो तिमीभन्दा अझ अप्ठ्यारोमा भएको सन्तहरू पनि छन् त्यो कुरा बुझाउनको लागि म त्यो अप्ठ्यारो अवस्थामा थिएँ 그래서 제가 매우 어려울 때에 나의 어떤 가진 그 물질을 더 어려운 성도에게 나누는 일을 시작했습니다. त्यसपछि मैले म एकदमै आफै अप्ठ्यारो थियो तर मसँग भएको कुरा चाहिँ मभन्दा अप्ठ्यारो हुनेहरूलाई मैले यसरी बाँड्न सुरु गरेँ 제가 풍족해서가 아니고 मसँग प्रशस्त भएर होइन 많이 가지고 있어서가 म 아니고 धेरै मसँग भएर होइन 넉넉히 해서가 아니었습니다. मसँग प्रशस्त भएर होइन 내가 어려움을 통해서 다른 어려운 사람들을 생각하게 됐어요. म अप्ठ्यारोमा थिएँ तर अर्को अप्ठ्यारो मान्छेले मैले विचार गरेँ 전능하신 하나님께서 점점 더 많이 줄 수 있는 힘을 주시더라고요. त्यसपछि परमेश्वर मलाई यस्तो शक्ति दिनुभयो झन् मैले बढी बाँड्ने सबभन्दा बढी बाँड्ने शक्ति मैले पाएँ 23년 전에 시작된 그 일은 지금 더 활발하고 풍성하게 그 일을 하고 있습니다. 23년 전에 내가 그런 일을 23 वर्ष पहिला त्यस्तो घटना घटेको थियो र अहिले झन् मैले बाँड्दै म जिउँदैछु 23 वर्ष पहिला अहिलेसम्म 저는 돈 버는 사람이 아닙니다. म चाहिँ पैसा कमाउने मान्छे होइन है 저는 사업가가 아니에요. म कुनै व्यवसायी पनि होइन 저는 직장 다니는 사람이 म 아니에요. कम्पनी काम गर्ने पनि होइन 제가 돈 벌는 힘이 없지만 하나님은 주님께서 나눠주는 일들을 위해서 기도하고 눈 뜨니까 하나님께서 줄 수 있는 힘을 주셨어요. तर परमेश्वरले म यसरी परमेश्वर हेरेर आँखा खोलेर परमेश्वर आँखा खोलेर यसरी प्रार्थना गर्दाखेरि परमेश्वरले शक्ति मलाई दिनुभयो परमेश्वरले दिनुभयो 자, 때를 따라 양식을 나눠줄 자가 누구냐에 대한 말씀을 계속 드리겠습니다. फेरि हामी लुका 12 को 42 पदको अन्तिममा समयमा तिनीहरूको भाग पर्ने भोजन दिनलाई खटाउनेछन् 자, 그러니까 이제 깨어있다는 것은 무엇이냐면 양식을 나눠주는 것이다 이 말입니다. फेरि हामी हेर्छौँ भने जागेर यस्तो अर्थ के हो समय अनुसार भोजन यसरी जुटाउने बाँड्ने हो भोजन बाँड्ने 영의 양식을 나눠주는 걸 हामी 이야기합니다. आफ्नै भोजन बाँड्ने हो आफ्नै भोजन
물론 그 중에 육의 양식을 나누는 것도 또 포함이 됩니다. मानव यसमा प्रभुले शारीरिक भोजन पनि यसमा थपिन्छ जोडिन्छ शारीरिक भोजन पनि 어쨌든 나누어주는 자가 껴있는 जा다 이 말입니다. जे होस् हामी यसरी बाँड्ने मान्छे चाहिँ जागा रहेको मान्छे हो 이 나눠준다고 하는 것은 나를 생각하는 게 아니라 타인을 생각하는 것입니다. त्यो अरूले बाँड्ने भनेको मेरो विचार गर्ने होइन अरूको विचार गर्ने हो अरूको विचार 이것은 이기적인 것이 아니라 이타적인 것입니다. त्यो चाहिँ स्वार्थी म आफू मात्र गर्ने होइन अरूको विचार गर्ने हो 나의 어려움을 생각하는 게 아니라 다른 사람의 어려움을 생각하는 것입니다. त्यो मेरो अप्ठ्यारो विचार गर्ने होइन अर्को मान्छेको अप्ठ्यारोको विचार गर्ने हो 제가 살아오면서 이걸 깨달았어요. यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ थाहा पाउनुपर्छ 자, 그러니까 주님께서 나를 통해서 더 많은 나눔을 할 수 있도록 주님이 은혜를 베푸셨다 이 말이에요. त्यो मैले यो कुरा बुझेँ त्यसरी मैले यसरी गरेँ प्रभुले झन् बढी मलाई शक्ति दिनुभयो यसरी बाँड्ने जन पनि म भएँ 성도들은 여기에 눈을 떠야 하는 것입니다. त्यो सन्तोषलाई अनमोल ठान्नुपर्छ 이것은 단순히 물질이나 말씀을 나눠주는 것만을 얘기하는 게 아니다. यो चाहिँ सामान्य भौतिक कुराहरू आफ्नै कुराहरू बाँड्ने मात्रै होइन 성경에는 손을 격려하라는 말씀도 यो 있어요. बाइबल हामी हेर्छौँ भने एकअर्कालाई उत्साह देऊ 그러면 이제 하나님을 섬기는 종들에게 혹은 형제들에게 이제 우리가 좋은 마음을 나눠주는 것도 주는 것입니다. त्यसपछि अर्को परमेश्वरको दासहरू अरू सेवीहरू उनीहरूलाई बाँड्ने पनि यसरी गराउनुपर्छ 아유, 형님 참 고생이 많았어요. दाजुले धेरै परिश्रम गर्नुभयो यसरी उत्साह दिने 이분들 참 고생이 많았어요. भाइ धेरै परिश्रम गर्नुभयो 네, 저는 한국에서 이렇게 섬기면서 참 많이 힘들 때 어떤 자매나 형제들이 양말 한두 개를 사다 주면서 고생하셨습니다는 말이 울었어요. म यसरी अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रभु सेवा गर्दाखेरि कुनै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मलाई एक जोड मोजा किनेर दाजु धेरै परिश्रम गर्नुभयो त्यो मोजा पाउँदाखेरि म रोएँ 얼마나 위로가 되는지 모릅니다. त्यो मैले कति उत्साह पाएँ एक जोड मोजाले 아까 그 형제처럼 도망가버리고 싶은 마음을 가라앉히고 또 일을 하는 것입니다. त्यो अघि भनेको भाइ जति काम छोड्नु खोज्छ त्यस्तो मन त्यो छोडेर फेरि म प्रभु काम गर्न सुरु गरेँ 선을 격려하세요. त्यसो हामी एकअर्कालाई उत्साह दिनुपर्छ 위로하세요. प्रेरणा पनि दिनुपर्छ 도와주세요. त्यसपछि सहायता गर्नुपर्छ 사랑하세요. प्रेम गर्नुपर्छ 나누세요. त्यसपछि बाँड्नुहोस् 이것이 깨어있는 것입니다. यो चाहिँ जागर हो 자, 이제 실제적인 면을 좀 보겠습니다. म अब साँच्चीको यसको जागरणको साँच्चीको अर्थ हामी हेरौँ 아까 예수님께서 우물가의 여인에게 전도를 해서 그가 기뻐하니까 나는 양식을 배부른 양식이 있다 그렇게 말씀하셨죠? अघि प्रभुले भन्नुभयो त्यो सामरिन स्त्री ऊ खुसी भएर गएपछि मेरो भोजन मसँग छ म खाइसकेँ प्रभुले भन्नुभयो प्रभु पनि खुसी हुनुभयो 자, 이걸 이제 전도로 국가시켜서 말씀드리겠습니다. अब चाहिँ यसलाई म सुसमाचारसँग जोडेर वचन दिन्छु 전도는 양식을 나눠주는 것입니다. यो सुसमाचार प्रचार गर्ने चाहिँ आत्मिक भोजन बाँड्ने काम हो 우물가 여인에게 나눠준 것처럼. त्यो सामरी स्त्रीलाई यिनीहरूको छेउमा बाँडे जस्तै 그래서 떼어있다고 하는 것은 전도에 취한 것입니다. त्यो हामी जाँगर आउनु भनेको हामी सुसमाचार सुनाउने हो 밤이 오나지고 전도에만 몰두하는 그런 사람을 얘기합니다. हामी सुत्ता बस्दा उठ्दा जुन चाहिँ भने हामी सुसमाचार त्यसरी ध्यान दिनुपर्छ 그리스도인이라고 하는 단어가 무슨 뜻입니까? यो क्रिस्चियन भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ के हो 그리스도에게 미쳤다. 무슨 뜻입니까? क्रिस्चियनको अर्थ चाहिँ क्रिस्टको लागि पागल भयो क्रिस्टको लागि बौलायो 오로지 전도만 생각하는 사람, त्यो सधैँ सुसमाचार मात्रै विचार गर्ने मान्छे 오로지 주님만 생각하는 사람, सधैँ प्रभु मात्रै विचार गर्ने 오로지 교회만 생각하는 사람. त्यो सधैँ मण्डली मात्रै विचार गर्ने 그게 그리스도인이라는 यो 뜻입니다. चाहिँ क्रिस्चियन हो क्रिस्चियन 그리스도인이 किन क्रिस्चियन हो भनेदेखि 그리스도인이라면 우리 함부로 사용할 수 있는 말이 아니에요. त्यो हामीले त्यसै क्रिस्चियन त्यसै त्यसै प्रयोग गर्ने शब्द होइन 정말 예수에 미친 사람이 यो 되었습니다. प्रभुको लागि पागल हुने प्रभुको लागि बौलाउने प्रभुको लागि भरप्रयास गर्ने त्यो मान्छे क्रिस्चियन हो प्रभुको लागि जिउने अरू शब्दमा 교회가 이 땅에 거주하고 이 땅에 교회가 있는데 교회는 두 가지 사명을 생각해 볼 수가 있습니다. यस धरतीमा दुई किसिमको चर्चहरू छन् यो चर्चको दुईटा कामहरू छ चर्चको दुईटा काम 첫째 교회는 하나님을 향하여 경배하고 예배드리는 것입니다. पहिलो चाहिँ चर्च चाहिँ परमेश्वरको लागि सेवा आराधना गर्ने परमेश्वरको आराधना गर्ने 그래서 어찌하든 간에 우리는 이 땅에서 하나님을 경배하고 하나님을 섬기고 하나님의 영광을 드러내는 사람들입니다. त्यसैले हामी कसरी हुन्छ धरतीबाट परमेश्वरको महिमा प्रशंसा भजन गाउने के गर्दा परमेश्वरको महिमालाई जिउने 성도가 주일날 떡을 떼고 만찬 예배를 드리는 일을 포기하고 다른 일을 한다는 것은 상상도 할 수 없는 일입니다. कुनै कुनै सन्तले
हामी शनिबार आइतबार गर्छौँ। शनिबारको सेवा सङ्गति रोटी कसौरा नतोडिकन सहभागी नभइकन अर्को काम गर्छ भने यो नमिल्ने कुरा हो। 어떤 친구들은, 어떤 사람들은, 어떤 성도들은 뭐 친구와 친한 약속이 있다고 예배를 빠지는 사람들 내가 봤습니다. कुनै मैले यस्तो सन्दर्भ देखेको अर्को अविश्वासी साथीसँग गहन सङ्गति गर्नको लागि भेट्नको लागि साथी भेट्नको लागि आराधना छोडेर जाने मान्छे पनि छ। 뭐 진짜 가족 행사가 있다고 그 예배를 빠지는 사람도 봤습니다. मतलब कोही चाहिँ अविश्वासी परिवारमा कुनै विवाह कि के इभेन्ट छ त्यसको लागि जाने पनि छ। 여러분 이런 것들은 합당치 않은 것입니다. त्यो चाहिँ नमिल्ने कुरा हो। 여러분 여기에 지금 그 여기에 이 나라의 대통령 왕이 옛날 왕이 있으면 왕으로 생각합시다. 네. 왕하고 어떤 약속이 있는데 왕이 이제 식사 이렇게 초청해서 만찬을 하고 있는데 나 그 친구하고 지금 나 그 구경 가야 되니까 못 갑니다. 그렇게 말하는 사람이 있습니까? भनौँ तपाईँ उहाँ बुझाउनलाई भन्दै हुनुहुन्छ पहिला नेपालमा राजा हुनुहुन्थ्यो हामी राजासँग कुनै भेट्नको लागि प्रतिज्ञा गरेर समय यसरी मिलायौँ तर राजाले भेट्न आउनुपर्ने राजाले हामी भेट्न आउने भने भोज टेबलमा भोज तयारी गर्नुभयो तर राजाको भोज छोडेर कुनै साथी भेट्न म जान्छु भन्ने कुरा मिल्छ? 세상을 창조하신 창조주 하나님 아버지가 예배를 받으시는데 이 예배를 함부로 포기하고 자기 볼일을 보는 그런 사람은 장로가 될 수 없습니다. भनौँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो हामी आराधना गर्छौँ उहाँ चाहिँ यहाँ हुन्छ यो आराधना सृष्टिकर्ता परमेश्वरले लिनुहुन्छ ग्रहण गर्नुहुन्छ यो छोड्न हामीले सक्छौँ र? 만약에 그런 사람들이 하나님의 교회 장로나 집사나 일꾼이 되어 있다면 그 교회는 매우 위험합니다. मानव कुनै मण्डलीको एल्डरली डेकन त्यस्तो मण्डलीको सदस्य छ भने त्यो एकदम डरलाग्दो कुरा हो। एल्डर डेकन आफै रोटी कचाउन सहभागी हुँदैन भने 그래서 교회는 하나님께 영광 드리는 것이 첫 번째 त्यसैले यो मण्डली चर्चको पहिलो काम चाहिँ परमेश्वरको महिमा प्रशंसा गर्ने। 두 번째는 세상을 향하여 복음을 전하는 것입니다. त्यसपछि दोस्रो चाहिँ संसारमा गएर सुसमाचार सुनाउने। 그래서 이게 교회의 두 가지 사명입니다. त्यसैले मण्डलीको दुईटा काम हो। 하나님께 경배하고 परमेश्वरको आराधना गर्ने 죄인들에게 복음을 전하고. त्यसपछि पापीहरूलाई सुसमाचार सुनाउने। 그러므로 만약에 어떤 사람이 하나님 앞에 경배하고 예배 드리는 일에는 굉장히 열심인데 전도에는 관심이 없다고 하면 그런 100점 맞아도 50점뿐이 안 됩니다. मानव कुनै सन्त चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्नुको पिता परमेश्वर भनेर ठुलो स्वरमा यसरी राम्रोसँग गर्छ तर सुसमाचार सुनाउँदैन भने त्यो आराधना 100% गरे पनि त्यो 50% भन्दा हुँदैन। 우리가 이 땅에 존재하는 이유가 바로 이 전도에 있습니다. त्यसैले अहिले हामीले के कुरा जोड दिँदैछौँ? सुसमाचार सुनाउनु। 예수님께서 직접 그렇게 말씀하셨습니다. प्रभुले प्रत्यक्ष यसरी भन्नुभयो। 마가복음 1장 38절을 보시겠습니다. हामी मर्कोस 2को 38 पद 마가복음 1장 38절. एकको 38 त्यो दुई होइन माफ गर्नु है एकको तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो आऊ हामीहरू नजिकका अरू सहरहरूमा जाउँ त्यहाँ पनि म प्रचार गर्न पाऊँ किनकि यसैको निम्ति म आएको हुँ। 예수님께서 내가 전도를 위하여 세상에 왔다라고 말씀하셨어요. यहाँ प्रभुले भन्नुभयो सुसमाचारको लागि प्रचार गर्न म यहाँ आएको हुँ। 예수님께서 이 땅에 존재한 33년간 공생을 사시는데 33년간 공생을 사신 이유가 전도입니다. त्यसरी प्रभु यो संसारमा 33 वर्ष शरीरमा बस्नुभयो शरीरमा हुनुभयो त्यो शरीरमा 33 वर्ष हुनुको उद्देश्य चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्न हो। 내가 아버지께 가지 않고 여기 있는 이유는 전도 때문이라고 그랬어요. त्यो म पिताका नभएको यहाँ रहनुको कारण चाहिँ सुसमाचारको लागि 하나님께서 여러분을 이 땅에 지금 남겨두신 이유는 전도라고 남겨놓은 거예요. परमेश्वरले उद्धारको तपाईँले धरतीमा राख्नुको उद्देश्य तपाईँको सुसमाचार सुनाउनको लागि 돈 벌어가지고 빌딩 사가지고 이거 내 것이야 하고 쳐다보라고 그래서 하나님 남겨둔 게 아니에요. भनौँ हामी सुसमाचार नसुनाइकन पैसा कमाएर ठुलो बिल्डिङ बनाएर मेरो बिल्डिङ त्यस्तो भन्नको लागि हामीले धरती राख्नुभएको होइन। 땅을 많이 사가지고 이거 내 땅이야 하고 좋아하라고 그래서 하나님을 남겨두신 게 아니에요. भनौँ हामीले प्रशस्त जमिनहरू किनेर यो जमिन सबै मेरो वा यस्तो भन्नको लागि हामीले राख्नुभएको होइन। 이 문제는 사도행전 2장에서 이미 증명된 바 있습니다. यो चाहिँ प्रेरित 2मा हामी हेर्न सक्छौँ।
사도행 1장에 성령 강림하셔서 구원받고 나니까 집을 팔아다가 내놓고 땅을 팔아다가 내놓고 그거 성경에 나오지 않습니까? त्यो प्रे दुई मामीहरूसँग जब पवित्र आत्मा आउनुभयो यिनीहरू पवित्र आत्मा पाएपछि आफ्नो घर बेचेर जमिन बेचेर प्रभुको कामलाई यिनीहरूले गरे कि गरेन एकपल्ट हेर्नुहोस् 네팔 성경에도 그렇게 나오죠. नेपालको बाइबलमा त्यसरी आउँछ कि सन्तहरूले बेचेर 맞아요? ने 맞아요? ठुलो सत्य भन्नु मिल्छ कि मिल्दैन 대답이 시원찮네요. तपाईँहरू उत्तर दिनुहुन्न किन गरेको छैन 그러면 성경대로 합시다. एकपल्ट बाइबल हेर्नुहोस् 성경대로 하면 돼요. यो बाइबलमा आउँछ 초대기 우리가 초대기에 그 성령 강림하자마자 그런 엄청난 일이 일어났기 때문에 우리도 만약에 그런 것들을 본받는다면 우리도 엄청난 신앙을 하는 것입니다. मानौ पहिलो शताब्दीका सन्तहरू जब पवित्र आत्मा आउनुभयो त्यसपछि उहाँहरू त्यसरी घर बिक्री गरेर जमिन बिक्री गरेर परमेश्वर कामको यसरी यिनीहरू बाँडे मानौ अहिले हामी पनि उदारमुक्ति पाएका छौँ पवित्र आत्मा पाएका छौँ हामी पनि त्यसरी गर्नुपर्छ 우리 중에서 전도를 이 땅에 오셨다고 그랬어요. मैले अघि भने हाम्रो प्रभु सुसमाचारको लागि धरतीमा आउनुभयो 누가복음 19장 10절 보시겠습니다. लुका 19को 10 पद हेरौँ 19장 10절. लुका 19को 10 अब लुका 19:10 किनभने मानिसको पुत्र हराएकाहरूलाई खोज्न र बचाउन आएको 이 예수님께서 세상에 오신 목적은 한 가지입니다. प्रभु संसारमा आउनुको उद्देश्य चाहिँ एउटा हो 죄인들을 찾아 구원하시기 위해서. त्यो पापीहरूलाई खोजेर बचाउनको लागि 하나님께 예배하고 경배드리는 것은 여기 아무고 하늘나라에서 할 수 있었어요. अब प्रभुले परमेश्वरको महिमा प्रसन्न गर्नको लागि स्वर्गमै गर्न सक्नुहुन्थ्यो यहाँ आएर 그런데 세상에 오신 이유는 죄인들을 찾아 구원하려 하십니다. त्यसरी प्रभु संसारमा आउनुको उद्देश्य चाहिँ पापीहरूलाई खोज्न र बचाउनको लागि 우리가 주님을 따라 본받아야 되지 않겠습니까? के हामी प्रभुलाई पछाउनु पर्दैन र के हामी प्रभुको नकल गर्नु पर्दैन 오직 전도에. केवल सुसमाचार 그래서 우리는 이것이 전도 개인 영혼들을 만나서 단순히 전도하는 것만이 아닙니다. यो चाहिँ हामीले व्यक्तिगत रूपमा भेटेर सुसमाचार सुनाउन मात्रै होइन 복음을 위해서 우리들의 물질을 드리는 것입니다. हामी सुसमाचारको लागि हामीसँग धन सम्पत्ति पनि दिनुपर्छ 복음을 위해서 우리들의 시간을 드리는 거예요. त्यो सुसमाचार हामीले समय पनि दिनुपर्छ 또 여기 보니까 아주 청소를 열심히 하는 형제자매들 제가 봤는데요. म यहाँ आएर यो सरसफाइ राम्रोसँग गर्ने जग्गाहरू मैले देखेँ त्यो पनि गर्नुपर्छ 그것도 전도예요. त्यो राम्रोसँग सरसफाइ गर्ने यो पनि सुसमाचार प्रचार गर्ने 한국에는 이런 교회가 많이 있습니다. 교회들이 많이 있어요. यो कोरियामा चर्चहरू धेरै छ 우리와 같은 교회도 200 몇십 개 있습니다. हामी जस्तै मण्डली पनि 235 जति छ 그리고 이제 이런 장로교, 복음이 없는 장로교들도 많이 있어요. त्यसपछि प्रेस बिटेरियन जो सुसमाचार नभएको प्रेस बिटेरियन चर्चहरू पनि छन् 근데 어떤 사람이 이제 그 장로교회를 친구 따라서 교회 가자고, 친구가 전도하니까 그 장로교회를 갔어요. भनौँ कुनै मान्छे साथीले सुसमाचार सुनाउँदाखेरि त्यो प्रेस बिटेरियन चर्चमा गयो साथीसँग 이렇게 들어가 보니까 신발장이 아주 지저분했어요. 흙이 막 있고. त्यहाँ गएर हेरेको यो बाहिर जुत्ता राख्ने जुत्ता ऱ्याक एकदम फोहोर थियो 그래서 이 사람이 생각을 했어요. त्यसपछि यो त्यहाँ चर्चमा मान्छेले विचार गर्यो 신발장 하나도 깨끗하게 못하는 교회를 나는 가고 싶지 않다. त्यो चर्चको जुत्ता ऱ्याक राम्रोसँग नमिलाउने चर्चमा जान मन छैन 그래서 राम्रो सुन्नु 그래서 다음 주부터 그거 안 나왔어요. त्यसो अर्को त आएन कत्रो सन्त राम्रो सुन्नु यिनीहरू गर्दै 근데 이제 그 친구가 그 사람이 이제 우리 형제, 우리 교회 형제가 전도하니까 또 따라왔어요. पछि फेरि त्यो मान्छे हाम्रो ब्रदर अब भाइले उहाँलाई बोलाएपछि फेरि ब्रदर चर्चमा आयो हाम्रो मण्डलीमा आयो 그래 이렇게 들어와서 보니까 신발장이 깨끗하게 청소돼. त्यसपछि आएर हेरेको जुत्ताले चाहिँ टक्क चक्कर मिलेपछि यसरी 그 사람이 이렇게 생각했어요. त्यसपछि विचार गर्यो 이 사람들한테는 내가 배울 게 있겠다. यिनीहरूसँग पनि केही सिक्ने कुरा छ 그래서 계속 나와서 구원받고 त्यसपछि 있는데 निरन्तर आएर उद्धार पायो 제가 그 사람한테 직접 들은 얘기예요. यो मैले त्यो मान्छेले प्रत्यक्ष भनेर सुनेको यो कुराहरू 그 신발장을 열심히 닦고 예배당 청소를 열심히 하는 것도 전도하는 거죠. त्यसैले जुत्तालाई राम्रोसँग मिलाउने मण्डली घर राम्रो सरसफाइ गर्ने यो पनि सुसमाचार सुनाउने 어떤 사람은 또 예배당에 이제 와서 식사를 했어요. कुनै मान्छे फेरि मण्डलीमा आएर चर्चमा आएर खाना खायो 집에서는 밥맛이 없는데 여기만 오면 아주 맛있어 밥이. त्यो घरमा चाहिँ भोजन मिठो छैन खाना मिठो छैन चर्चमा आउँछ भने मिठो भोजन एकदम मिठो छ 그래서 이제 자기 건강을 위해서 맛있는 밥 얻어먹으러 다니다가 구원받은 사람도 있어요. कोहीले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि मिठो भोजन खानको लागि चर्च निरन्तर आएर पछि उद्धार पाए 여기도 이제 여기도 돌아가면 괜찮습니까?
그러니 애찬하는 자매님이 기도합니다. त्यसपछि यो भोजन तयार गर्ने दिदीबहिनीहरू प्रार्थना गर्नुहुन्छ। 하나님 아버지 이 애찬을 통해서 모든 성도들이 건강하고 힘있게 하시옵소서. त्यसरी हामी किचनमा भोजन तयार गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विशेष दिदीबहिनीहरू तपाईँहरू भोजन तयार गर्दाखेरि पिता परमेश्वर यो भोजन सधैँ राम्रोसँग खाएर शक्ति पाएर खुसी हुन सक्नु। 그래서 이제 돈을 더 많이 투자해서 풍성하게 아주 좋은 음식을 많이 만들었어요. त्यसो गरेर दिदीबहिनीहरू झन् पैसा झन् बढी लगानी गरेर मिठो भोजन तयार गरे। 그러니까 바깥에서 온 사람들이 여기만 오면 밥맛이 있죠. त्यसरी बाहिरबाट आउने मान्छे चर्चमा आउँछ भने मिठो भोजन छ तपाईँ फ्रीमा। 열심히 밥 얻어먹으러 다니다가 구원받은 형제가 됐어요 지금. त्यसको त्यो चर्चमा आएर फ्रीमा खाना खाँदा त्यसपछि उद्धार पाएर सन्त भयो। 한국에서는 그런 일이 굉장히 많았습니다. कोरियामा यस्तो कुराहरू धेरै छ। 여러분 형식적으로 하지 마십시오. तपाईँले नियमित गरिनुहुन्छ त्यसो नगर्नुहोस्। संस्कारपूर्ण नहोस्। 예찬을 하든지 헌금을 하든지 간에 힘을 다하여 해야 할 것입니다. तपाईँहरू चर्चमा भोजन तयार गर्दा हो कि भेटिहाल्दा हो कि भर प्रयास गरेर गर्नुहोस्। 힘이 지나도록 하는 것입니다. तपाईँले सकेसम्म गर्नुहोस्। 나는 좀 집에서는 음식을 부족하게 먹어도 적당히 먹어도 하나님의 교회에 예찬할 때는 더 열심히 하는 것입니다. घरमा हामीले सामान्य गुन्द्रुकको भात खाए पनि परमेश्वरको मण्डलीमा भोजन प्रशस्त तयार गर्नुहोस्। 그게 다 형제 사랑이에요. त्यो चाहिँ दाजुभाइको प्रेम हो यो दाजुभाइको प्रेम। 주님께서 말씀하셨어요. हाम्रो प्रभुले भन्नुभयो 사랑보다 더 이기한 것이 없다고. 큰 것이 없다고. 사랑보다 더 큰 게 없다고. यो प्रेमभन्दा अर्को ठुलो कुरा छैन। 사랑하는 자는 모든 율법을 다 지키는 것이라고. यसो जसले प्रेम गर्छ सबै व्यवस्था पालन गर्छ। 그러니까 전도는 이제 포괄적으로 다 생각할 수 있어요. त्यसैले यो सबै चाहिँ यो सुसमाचार प्रचार गर्ने सबै प्रचार। 결국 모든 것들을 이 전도적으로 생각하면서 하나님의 교회를 위해서 힘을 다해 봉사하고 이거 깨어 있는 것이에요. यो चाहिँ हामी मण्डलीको सबै कामहरू सबै ठाउँमा हामी जागा रहेर कसरी गर्ने काम भरप्रयास गर्छौँ त्यो सबै सुसमाचार हो। 주님 나라는 त्यो चाहिँ जागा रहने पनि हो। 주님은 주님 나라에 가시면서 제자들에게 부탁하셨습니다. त्यसपछि प्रभु स्वर्ग आरोहण हुनुभन्दा पहिला चेलाहरूलाई अनुरोध गर्नुभयो। 마가복음 16장 15절 한번 보시겠습니다. हामी मर्कुस 16 हेरौँ। मर्कुस 16 15절. 15 पद। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। 땅 끝까지 복음을 만민에게 복음을 전파하라고 그랬습니다. सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। 아까 우리 인도에서 오신 어떤 행정님들이 계셨어요. अघि इन्डियाबाट आउने हाम्रो बादशाह ब्रदरले भन्नुभयो 교회가 어떻게 해서 생겼냐니 물어보게 됐어요. मैले मण्डली कसरी सुरु भएको यसरी पनि सोधेँ। 근데 예수님 제자 중에서 토마스 네. 그 형제가 그 제자가 인도까지 왔다고 하는 것이 전설로 되어 있습니다. किनकि प्रभुको 12 जना चेलामा एकजना थोमा सुसमाचार प्रचार गर्न इन्डियासम्म आएका थिए। 제자들은 땅 끝까지 가라고 하는 땅 끝까지 복음을 전파하라고 하는 천하 만민에게 다니면서 만민에게 복음을 전파하는 말을 그대로 받아들였습니다. यो प्रभुको चेलाहरूले सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार गरियो वचन अनुसार चेलाहरूले पालन गरे। 예루살렘에서부터 시작해서 인도까지 얼마나 거리가 뭡니까? त्यो इजरायल यरुसलेमदेखि इन्डियासम्म कति डिस्टेन्स कति छ दूरी कति किलोमिटर छ? 저는 이제 기도하면서 두마에게 물어봤습니다. मैले प्रार्थना गर्दै थोमासँग मैले सोधेँ 어찌 인도까지 갔냐? कसरी इन्डियासम्म जानुभयो? इन्डिया मद्राससम्म। 그때는 첫 번째 대답은 땅 끝까지 가라고 그랬으니까 갔다 그랬어요. त्यसपछि थोमाले पहिलो उत्तर दिए प्रभुले पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म जाऊ भनेर गए। 그것이 다냐? 근데 또 한 가지 있다고 그랬어요. त्यसपछि यो मात्रै हो भनेको अर्को पनि छ भने थोमाले। 손을 삼치다 손을 넘기기 전에 못 믿겠다고 했잖아요. 도마가. पहिला चाहिँ प्रभु गौरी पूर्णिमाको विश्वास गरेको थिएन पहिला। 주님이 부활한다고 여러 번 이야기했는데도 부활했다는데 손을 넘기기 전에 못 믿겠다고 그랬어요. त्यो प्रभुले म पुनरुत्थान हुनेछ भने पटक पटक भन्नुभएको तर थोमा चाहिँ मैले त्यो आफ्नो औँला नालेर विश्वास गर्दिनँ भने विश्वास नगरेको। 두 번째 나타나가지고 자 이거 손 넣어봐라. 나 봐라. 이렇게 했어요. त्यसपछि प्रभुले थोमालाई देखाएर ल हेर यहाँ यो हेर भनेर प्रभुले भन्नुभएको। 도마는 그 일을 얼마나 부끄러워했겠습니까? त्यो ल हेर भनेर भन्दाखेरि मलाई कति शर्म लागेको थियो हेर प्रभुले भन्दाखेरि। 정말로 그는 부끄러워했어요. म एकदमै शर्माएको थिएँ थोमाले भनेको। 울면서 사죄하고 하나님 앞에서 회개하는 마음으로
땅 끝까지 걸어서 인도까지 간 म 거예요. चाहिँ शर्माएर रुँदै रुँदै प्रस्ताव गरेर पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सुसमाचार इन्डियासम्म गएँ। 아, 제가 동아한테 물어본 답이 이게. यो त मैले तपाईँलाई सोधेको उत्तर हो यो। 저는 베드로에게도 가끔 물어봅니다. तपाईँ खोइ कोही पनि आँसु पनि बुझेको छैन कि 어찌 예수님을 세 번이나 부인했어? मैले कहिले पत्रुसलाई पनि सोध्छु पत्रुस दाजु कसरी प्रभुलाई 3 पल्ट तपाईँ इन्कार गर्नुभयो? 그런데 돌아온 대답이 뭔지 아십니까? त्यसपछि फर्केर आएको पत्रुसले के उत्तर दिनुहुन्छ थाहा छ? 모르겠어요. 나도 정신이 없었어요. पत्रुस भन्नुहुन्छ म पनि थाहा छैन, मैले होसै गुमाएँ, थाहा छैन। 계시종을 보는 순간 예수님 어디로 가버렸어요? त्यसपछि मैले आँखा चिम्लिने बित्तिकै प्रभु कहाँ जानुभयो कि? 그래가지고 부인했는데 딱 보니까 예수님 눈이 스파크가 일어나가지고 딱 보는 순간 다시 예수님이 보이기 시작했어요. त्यो पत्रुसले भने मैले आँखा चिम्लाउँदाखेरि प्रभुले समातेर लिएर गएँ, त्यसपछि मैले देखिनँ, पछि आँखा यसो खोलेर हेरेको प्रभु अहिले उहाँ दण्ड पाउँदै हुनुहुन्छ। पत्रुसले देखेँ आँखा जुँदै यसरी। 저는 바울에게도 가끔 물어봅니다. मैले कहिले पावल दाजुलाई पनि सोध्छु 네. 바울의 전도자로서 그때는 왜 그렇게 했습니까? 이렇게 물어볼 것도 몇 가지 있어요. म पनि प्रचारक हो, पावल दाजु पनि सुसमाचार प्रचारक भएको हुँदा त्यो समय त्यसरी कसरी गर्नुभयो भनेर मैले सोध्छु। 나 같으면 그렇게 전도 안 했을 텐데 왜 그렇게 했습니까? 이렇게 물어볼 게 있다고. म त त्यसरी गर्ने थिएन, तपाईँ कसरी गर्नुभयो भनेर कसरी सोध्छु। 네. 여기서 물어보니까 대답을 안 하더라고요. तर यहाँ सोधेको चाहिँ कसरी उत्तर दिनुहुन्न। 네. 그래서 이제 거기 나는 가서 물어보려고. त्यो म अब कोरिया गएर फेरि सोध्छु। 저는 주인 나라에 가서 아브라함에게 물어보고 모세에게 물어보고 물어볼 것들이 많아요. म चाहिँ स्वर्ग गएर अब्राहमलाई सबै घर छोडेर कसरी जानुभएको सोध्दैछु, मोसालाई सोध्दैछु, सोध्ने कुरा धेरै छ स्वर्ग गएर। 요한일서 3장이 2절에 있는 대로 우리가 계신 그대로 본다고 그랬어요. त्यसपछि प्रकाश 3को 2मा 3장 2절일 거예요. त्यो प्रकाश पुस्तकमा हामी हेर्छौँ हामी प्रभुलाई प्रत्यक्ष हामी देख्दैछौँ। 우리는 아브라함을 만나고 노아를 만나고 또 누구? 아담도 만날 거예요. हामीले अब्राहम, नोहा, त्यसपछि आदम पहिलो 하나님 나라에 가서 아담을 만나고 하와를 만날 거라고요. त्यसपछि हामी स्वर्ग गएर आदम, हवा सबैलाई भेट्नेछौँ। 이게 우리의 소망입니다. यो हाम्रो आशा हो, आशा। 기뻐하십시오. त्यसमा खुसी आनन्द गर्नुहोस्। 무엇 때문에 우울증이 걸려요? 본받는 성도들이. उद्धार मुक्ति पाएपछि किन यसरी किन बुझ्छ हुनुहुन्छ हो? 그 놀라운 나라에 가서 그 영광스러운 나라에서 얼마나 우리가 놀라운 기쁨 잔치에 참여할 것인데. त्यो महिमित राज्य, त्यो महान राज्य स्वर्ग गएर त्यो ठुलो भोजमा हामी सहभागी हुनेछौँ। 근데 왜 우리가 얼굴을 쭈그리고 살아야 합니까? तपाईँहरू सधैँ निधारमा असिएर गएर बनाउनुहुन्छ। 왜 우리가 귀신 걱정을 해야 합니까? किन सबै चिन्तित हुनुहुन्छ? 그리스도인들은 엄청난 사람들이. यो हामी क्रिस्चियनहरू महान व्यक्ति हो, महान व्यक्ति। 그래서 소망 없는 자들처럼 잔치에서 초상집에서 소망 없는 자처럼 슬퍼하지 말라고 했어요. त्यसलाई भाइले हेर्छौँ भने आशा नभएर त हामी चिन्तित नहौँ। 주님께서 이제 그 누가복음 24장 47절에서 이렇게 말씀하셨어요. त्यो प्रभुले लुका 24को 47 पदमा, लुका 24को 47 यसरी भन्नुभयो। लुका 24को 47 यो सब घटना देखेर कप्तानले यसो भन्दै परमेश्वरको महिमा गरे, निश्चय नै यिनी धार्मिक मानिस थिए। 24장 आफ्नो 23 को पढेछु, 24 को 47 पद, 24 को 47। अनि यरुशलेमबाट सुरु गरेर सबै जातिहरूलाई उहाँको नाउँमा पश्चाताप र पाप क्षमाको प्रचार हुनुपर्छ। 48절까지 48 तिनीहरू यिनै कुराका साक्षी हो। 예루살렘으로부터 시작해서 복음이 계속 전파될 것인데 바로 너희들을 통해서 너희들이 증인이다 이 말씀을 남기시고 가셨습니다. हाम्रो प्रभु स्वर्गमा हुनुभन्दा पहिला यरुशलेमबाट सुरु गरेर सबै जातिहरूलाई उहाँको नाउँमा पश्चाताप र पाप क्षमा प्रचार हुनुपर्छ, त्यसको तिनीहरू साक्षी हो। यो वचन छोडेर प्रभु जानुभयो। 전도는 우리 주님께서 우리에게 유언하신 겁니다. त्यो सर्वशक्तिमान स्वयं परमेश्वर हाम्रो प्रभुले यो भविष्यवाणी गर्नुभयो। 이 나라에서는 몰라도 우리나라에서는
부모가 유언한 것을 지키지 않으면 아주 나쁜 사람이라는 그런 우리 풍습이 있습니다. तपाईँ यो देशमा के छ म थाहा छैन, कोरियामा चाहिँ बुवाआमाले आफ्नो छोराछोरीलाई अन्तिम यो घर कसको यो जमिन कसको अन्तिम आलियो भन्छ भने त्यो पालन गर्दैन भने त्यो एकदम बदमास छोराछोरी हो। 우리 나를 위하여 십자가에 못 박혀 죽으신 그러므로 나를 구원하신 주님께서 우리에게 유언하셨습니다. 전도하라고. त्यो मेरो लागि पनि सुनागेर मर्नु हुने बौरी उठ्नु हुने फेरि उचाली जाने प्रभु सुसमाचार सुनाउनु भनेर यो आज्ञा हामीलाई गर्नुभयो। 여러분 우리는 주님의 유언을 지켜야 될 사람들입니다. त्यसैले हामी चाहिँ प्रभुले भनेको यो वचन हामीले पुरा गर्नुपर्छ। 이 일에 너희가 증인이다 이렇게 말씀하셨어요. यसको तिमीहरू साक्षी हौ, साक्षी हामी साक्षी हौ। 증인은 매우 중요합니다. त्यसरी साक्षी चाहिँ साक्षीको जिम्मेवारी एकदम महत्त्वपूर्ण छ। 세상의 법정에서 재판할 때 재판을 하죠. यो संसारको न्यायालयमा पनि न्याय गर्दाखेरि साक्षीहरू यसरी कुन घटना कसरी घट्यो यसरी साक्षीले बताउँछन् नि। 재판에 관해서 우리나라에서는 증거 제일주의입니다. 증인 제일주의. त्यो कोरियामा चाहिँ यसरी इंसाफ न्याय गर्दा यो न्यायाधीशले यो साक्षी देखेको मान्छेले कसरी बताउँछन् त्यो महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो। 죄를 지었는데도 증인이 없으면 증거가 이 사람 죄를 지었다는 증거가 없으면 판사는 그게 유죄 판결을 못합니다. मानव कसैले पाप गर्यो गल्ती गरे पनि गल्ती गर्यो देख्ने कोही प्रमाण केही छैन भनेदेखि त्यसलाई दोषी ठहराउन मिल्दैन। 그러나 내가 증거가 있으면 그 사람을 풀어주는 것입니다. मानव त्यो मान्छेमा कुनै पाप छैन गल्ती छैन भन्छ त्यसलाई छोडिदिन्छ। 내가 죄를 짓지 않았다는 증거가 있으면 풀어줍니다. मानव मैले कुनै पाप गरेको छैन भन्ने प्रमाण छ भने छोडिदिन्छ। 이 증인은 한 사람이 감옥에 갈 수도 있고 풀어줄 수도 있는 것이 증인입니다. त्यो एकजना साक्षीले यो मान्छेलाई जेलखाना पठाउन पनि सक्छ, त्यसबाट छुटकारा दिन पनि सक्छ। साक्षीले के गवाही दिन्छ? 지금 여러분과 나는 증인입니다. त्यसो तपाईँ र म चाहिँ साक्षी हौ। 이 사람이 지옥에 가느냐, 이 사람 천국 가느냐에 대한 증인입니다. यो मान्छे नरक जाने कि स्वर्ग जाने त्यसको साक्षी हामी हौ। 하나님의 아들 예수님이 당신이 죄 때문에 죽었다는 이 증언을 해줌으로 말미암아 그 영혼을 살리는 것입니다. मानव तपाईको पापको लागि परमेश्वरको प्रभु यीशु ख्रीष्टले मर्नुभयो भन्ने कुरा बताउँछन् त्यो पापी बाँच्छ। 내가 여러분에게 묻겠습니다. म तपाईँलाई सोध्छु अब फेरि तपाईँ 지옥에 갔다 100년 만에 나오지요? तपाईँहरू नरक गए पनि 100 वर्षपछि आउन सक्नुहुन्छ? 지옥에 간 사람 100년 만에 나오죠? तपाईँहरू नरक गएपछि 100 वर्षपछि आउनुहुन्छ है? 그럼 1000년 만에 나옵니까? 1000 वर्षपछि आउनुहुन्छ कि? 그러면 1억 년 만에 나옵니까? 1억 년. 만년에. 1 करोड वर्षपछि आउनु मिल्छ कि? 지금 우리가 얼마나 엄청난 증인인 것을 생각하십시오. त्यसो हामीले कति महत्त्वपूर्ण साक्षी हौ हामीहरू। 한 사람이 영원히 불타는 지옥에서 영원히 못 나오고 고생해 하느냐, 아니면 하나님 품에 가서 영원히 영생 복락을 누리게 하느냐에 대한 증인입니다. तपाईँ हामी चाहिँ एकजना मान्छे त्यो अनन्त नरक विनाशमा त्यहाँ गएर नाश हुने कि त्यो नरक विनाशबाट छुटकारा पाएर अनन्त परमेश्वर राज्यमा त्यो सर्ने त्यसको साक्षी चाहिँ तपाईँ र म हो। 그래서 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되라라고 말씀하셨어요. त्यसैले प्रभुले भने पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हो। 100년 있다가 나온다 할지라도 끔찍한 일입니다. मानव 100 वर्षपछि आउँछ भने पनि डरलाग्दो कुरा हो। 하물며 영원히 지옥에 가는데 त्यो आत्मा चाहिँ अनन्त नरक जान्छ। 우리가 두들겨 맞아도 전도해야 됩니다. हामी जसरी पनि हामी स्वर्ग जानुपर्छ। 욕을 얻어먹어도 전도해야 됩니다. तर हामी गाली खाए पनि सुसमाचार सुनाउनु 재산을 몰수한다 할지라도 전도해야 됩니다. हामी धन सम्पत्ति गुमाउनु परे पनि सुसमाचार सुनाउनुपर्छ। 1895년에 스위스 형제들이 이 라오스에 가서 전도를 했습니다. त्यो स्विजरल्यान्डबाट लाओसमा गएर त्यहाँको दाजुहरू सुसमाचार सुनाउनु भयो। 그래서 저 라오스가 1975년도에 공산화가 됐습니다. त्यो 1975 मा लाओस त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट देश थियो। 그러니까 이제 80년간 전도를 했는데 교회가 많이 일어났는데 공산화되니까 선교사들이 다 스위스로 철수했습니다. त्यो 80 वर्षसम्म सुसमाचार सुनाएर मण्डलीहरू धेरै थियो त्यहाँ, तर कम्युनिस्ट आएपछि सबै मिसनहरू फर्केर फेरि स्विजरल्यान्ड गए। 그리고 2010 한 2, 3년경에 처음으로 라오스의 모임의 형제들을 저와 우리 안무현이 만나게 됐습니다. त्यसपछि 2012-13 मा लाओसको दाजुभाइहरूसँग एकदम थाइल्यान्डको मिसनरी दाजुसँग लाओसको दाजुभाइ मैले भेटेँ। 스위스 사람들이 가고 났는데 그들은 맹렬하게 전도를 더 열심히 했습니다. तर त्यो स्विजरल्यान्डको मिसनहरू फर्केपछि त्यो कम्युनिस्ट भए पनि कम्युनिस्ट देश भए पनि यिनीहरू झन् भरप्रयास गरेर सुसमाचार सुनाए। 그래가지고 거기 형제들은 형 교도소 5년, 10년, 20년짜리들이 수두룩했어요.
त्यसपछि त्यहाँको त्यो झ्यालखाना त्यहाँको दाजुभाइहरू सुसमाचार सुनाउँदाखेरि 10 वर्ष 20 वर्ष झ्यालखाना बसेको धेरै छ। 전도하다가 잡혀 들어가가지고 10년 동안 교도 살고 나와가지고 다음날 또 전도하다가 또 잡혀 들어가고 그런 사람들이 굉장히 많았어요. त्यो लास्टमा सुसमाचार सुनाउँदाखेरि समातिएर झ्यालखानामा गयो, 10 वर्षपछि झ्यालखाना बसेर फर्केर आयो, फेरि भोलिपल्ट फेरि सुसमाचार फेरि पछि फेरि समात्यो। 맞아 죽은 사람들도 त्यस्तो 있어요. जनाहरू धेरै छ। 맞아 죽은 사람들도 있어요. त्यो पिटाइ खाएको मान्नेहरू पनि छन्। 그래도 포기할 수 없는 전도였습니다. त्यसो यिनीहरू नदेखिकन निरन्तर सुसमाचार सुनाए। 그래서 이제 목숨 걸고 전도했어요. यिनीहरूले आफ्नो प्राणलाई बाजी राखेर सुसमाचार सुनाए। 전도하다 다음 오늘 또 전도하다 보시면 또 교도소 가는 걸 알면서도 또 전도를 했어요. भोलि आज सुसमाचारमा जेल जान्छ थाहा पाउँदाखेरि पनि फेरि सुसमाचार सुनाए। 여러분 전도를 위해서 무엇을 포기하고 있습니까? के तपाईँहरू सुसमाचारलाई के कुरा छोड्नु भएको छ? 여러분 전도를 위해서 어떤 손해를 보고 있습니까? तपाईँहरू सुसमाचार सुनाएर के नोक्सानी भोग्नु भएको छ? 여러분 전도를 위해서 어떤 희생을 치르고 있습니까? तपाईँहरू के बलि दिनुभयो, के गर्नुभयो सुसमाचारको लागि? 우리는 자문자 자기가 자기에게 물어봐야 되는 것이죠. जुन हामी आफूले आफूलाई कुरा सोध्नुपर्छ। 내 팔은 그래도 이게 지금 그 어느 정도 자유가 주어진 그런 상황이지 않습니까? अहिले नेपालमा सुसमाचार सुनाउने केही स्वतन्त्र भएको ठाउँ हो नि यो। 전도 있다고 잡으다가 고문하고 그리고 교도소에 집어넣고 가족을 이별시키는 그런 건 아니지 않습니까? अहिलेसम्म नेपालमा सुसमाचार सुनाउँदाखेरि समातेर जेलखानामा गएर परिवार अलग हुनुपर्ने यस्तो त छैन नि। 그런데도 우리가 전도하지 않는다는 것은 하나님 앞에 가서 얼마나 무서운 책망을 받을 것입니까? त्यस्तो हुँदा पनि हामी सुसमाचार सुनाउँदैनौँ भने पिता परमेश्वर अगाडि गएर हामीले कति गाली खानुपर्छ। 내일 첫 번째 시간에 그 일을 말할 것입니다. म चाहिँ भोलिको पहिलो समयमा 아니, यो कुरा बताउँछु। 내일 두 번째 시간에 그 말할 것입니다. भोलिको दोस्रो समय यो कुरा बताउँदैछु म। 다니엘서 12장 3절 한번 보시겠습니다. हामी दानियल 12 को 3 पद हेर्नेछौँ। दानियल 12 को 3 पद। दानियल 12 को 3। बुद्धिमानहरू आकाशको चमक जस्तै र धेरैलाई धार्मिकतामा डोराउनेहरू चाहिँ ताराहरू जस्तै सदा सर्वदै चम्किरहनेछन्। 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 하는 사람은 하늘의 별과 같이 빛난다고. धेरैलाई धार्मिकतामा डोराउने चाहिँ ताराहरू जस्तै सदा सर्वदै चम्किरहनेछन्। 이 전도에 대한 하나님의 상급은 전도에 관한 것이다 하는 대단히 중요한 말씀입니다. यो चाहिँ सुसमाचार प्रचारकले पाउने इनामसँग एकदम महत्त्वपूर्ण वचन हो। 우리는 평안한 가운데서 고향 가운데서 어려움 없는 가운데서 전도하지 않는다는 것은 얼마나 우리가 좀 잘못하고 있는 것입니까? भनौँ अहिले हामी सुसमाचार प्रचार गर्न सक्छौँ र पनि गर्दैनौँ भने कति गल्ती गर्दैछौँ। 그렇지 않습니까? हो कि होइन? 저도 명색이 전도자라고 하면서 게으를 때가 많이 있습니다. म पनि मेरो काम चाहिँ प्रचार गर्ने प्रचार हो तर कहिलेकाहीँ अल्छी त गर्छु। 제가 저를 이렇게 거울로 보면서 저는 불만이 많습니다. म आफूले ऐनामा यसरी हेर्दाखेरि धेरै गर्नुहुन्छ म आफूलाई हेरेर। 제가 저에게 말합니다. त्यसपछि मैले आफूलाई भन्छु 너는 말은 잘하는데 네가 얼마나 실천하고 있냐 이렇게 제가 저를 책망하고 있어요. तिमी कुरा त राम्रो गर्छौ धेरै गर्छौ तिमी कति लागु गर्छौ भने आफूले आफूलाई म भन्छु। 너 전도 얼마나 열심히 하고 있어. तिमी कति परिश्रम गरेर सुसमाचार सुनाउँदैछौ। 너 지금 하는 것이 되게 못마땅하다 이런 생각을 하고 있어요. कहिलेकाहीँ म आफूले हेर्दा तिमीले गरेको काममा म सन्तुष्ट छैन, मिलेको छैन। 왜냐하면 선교사들 나가서 고생하는 걸 생각할 때 나는 정말 한국에서 그냥 편안하게 사는 거예요. 아무리 힘들어도. म चाहिँ अर्को मिसनरीहरूको विचार गर्छु अर्को देशमा गएर परिश्रम गरेर सुसमाचार सुनाउने सन्दर्भमा कोरियामै आफ्नै देशमा आरामसँग बसेर सुसमाचार सुनाउँदैछु। 내가 주님 복음 때문에 두르게 맞아본 적은 있지만 교도소까지는 안 갔어요. म चाहिँ प्रभुको सुसमाचार सुनाउँदा पिटाइ त मैले खाएको छु तर जेलखाना गएको छैन। 그러니까 저는 지금 굉장히 좋은 여건 속에서 전도하니까 다 풀어져가지고 열심히 안 하는 때가 많았어요. त्यसैले म चाहिँ अहिले राम्रो वातावरणमा सुसमाचार सुनाएको हुँदा मैले कहिले परिश्रम गर्दिनँ। 사람들은 저보고 전도 열심히 한다고 말합니다. तर अरू मान्छेले भन्छन् ओ दाजु धेरै परिश्रम गरेर सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ, 전도를 잘한다고 यसो 말합니다. सुसमाचार राम्रो गर्नुहुन्छ। 근데 나는 나에게 말합니다. त्यसपछि मैले आफूलाई भन्छु 넌 열심히 없다. तिमी परिश्रम गरेको छैन, 너는 전도를 지독하게 못한다. तिमी चाहिँ प्रचार राम्रोसँग गरेको छैन। 너 정말이에요. त्यो मैले साँच्चै भनेको 정말 आफूलाई। 제가 그렇게 생각하고 있어요. साँच्चै हो मैले आफूले यसरी विचार गरेँ। 그래서 전도만 하려면 하나님 앞에 부자 만나러 가면 하나님 앞에 봐주세요 좀 네? 이렇게 봐달라고 이번에 도와달라고
간절히 기도합니다. त्यसरी म कुनै अविश्वासले भेट जाँदाखेरि पिता परमेश्वर तपाईँ सहायता गर्नु भनेर यसरी म प्रार्थना गर्छु। 그런데 제가 어느 날 기차를 타고 가다가 옆에 할머니에게 전도를 했어요. म एक दिन त्यो ट्रेन चढेर रेल चढेर जाँदै थिएँ, अगाडिको हजुरआमाले सुसमाचार सुनाए। 제가 그 할머니에게 왜 전도를 했는지 아십니까? मैले त हजुरआमालाई किन सुसमाचार सुनाएको? 이제 그 사람이 하나님의 이제 지옥 갈 때 하나님 앞에 갔을 때에 나오고 2시간이나 전도자가 옆에 이렇게 앉아 있었구만 전도 안 했다고 하는 얘기를 할 거 아니에요. भनौँ त्यो हजुरआमा भोलि परमेश्वर अगाडि गएर प्रचारसँग 2 घन्टासम्म ट्रेनको सँगै बसेपछि हल्लिँदा लिँदैन प्रचारले किन सुसमाचार सुनाएन भनेर त्यो हजुरआमाले भन्छ नि माथि गएपछि। 나도 이제 동영상을 천사식의 동영상을 다 찍어놓고 이제 너 봐요. 그 할머니한테 왜 전도 안 했어? 그렇게 나한테 물을 것 같아요. त्यसपछि स्वर्गदूतले पनि यो भिडियो खिचे जस्तै राम सन्तान भिडियो खिच्नुहुन्छ, भिडियो खिचेर फेरि स्वर्गदूतले भन्छन् यो हजुरआमालाई यो अझ सुसमाचार नसुनाएको नि भनेर फेरि स्वर्गदूतले भन्छन्। 그래서 제가 한마디만 딱 하고 안 하려고 이제 त्यसपछि मैले एक शब्द मात्रै भनेर त्यसपछि भन्दिनँ विचार गरेँ। 내가 피곤하니까 म एकदम थकित थिएँ। 지금 1시간 후에 내리면 또 말씀 전하러 가 있는데 피곤해서 실랍니다 그랬어. 1 घन्टा गएपछि फेरि म वचन सुनाउनु पर्छ, म अहिले थकित छु, त्यसैले म बोल्न मन छैन। 그래서 제가 한마디 물었어요. त्यसपछि एक शब्द मैले सोधेँ, 교회를 얼마나 다녔습니까? तपाईँ चर्च कति जानुभयो कि? 40년 다녔대요. 40 वर्ष गयो। 그래서 제가 뭐라고 그랬냐면 죄를 용서받고 다녀야지 용서 못 받고 다니면 쓸데없습니다. 그거는 딱 감았어요. त्यसपछि मैले भने पाप क्षमा पाएर चर्च जानुपर्छ, पाप क्षमा नपाइकन चर्च निरन्तर जान्छ भने कुनै अर्थ छैन भनेर मैले सोधेँ। 그랬더니 그 할머니가 나한테 목사님이시죠? 그랬어요. त्यसपछि हजुरआमाले भनेको तपाईँ पास्टर हुनुहुन्छ भने 내가 목사님 만나려고 12년간을 기도했습니다. 그래요. त्यसो हजुरआमाले भने मैले कुनै पास्टर भेट्नको लागि 12 वर्षसम्म मैले प्रार्थना गरेको थिएँ। 기도 응답 받았대요. हजुरआमाले भन्छन् मेरो प्रार्थनाको उत्तर आयो। 제가 놀래가지고 깜짝 놀래가지고 뭔 일입니까? 그랬어요. त्यसपछि आँखा खोलेर फेरि के कुरा सोधेँ। 근데 자기는 누구한테 말하기 부끄러운 죄가 있어가지고 죄 때문에 하나님 앞에 죄 용서해달라고 나는 죄를 지었습니다. 나를 지옥으로 보내주세요. 나는 죄가 있습니다. 지옥 갑니다. 지옥 보내주세요. 이게 날마다 기도하고 있습니다. त्यो हजुरआमा चाहिँ यस्तो पाप गर्नुको बोझ भएर त्यो कसलाई बताउन पनि सक्दैन, पाप भएको कारणले निरन्तर परमेश्वर अगाडि मलाई उद्धार गरिदिनुहोस्, पापबाट बचाउनुहोस्, पापबाट बचाउनु कोही पठाइदिनु भनेर दिनदिनै प्रार्थना गरेको थियो। 그리고 이 죄 문제를 풀어줄 목사님을 만나게 해주세요. 기도했대요. त्यसपछि यो पापको समस्या समाधान गर्ने त्यस्तो पास्टर भेट्नको लागि उनले निरन्तर प्रार्थना गरेको रहेछ। 12년간 했대요. त्यो 12 वर्षसम्म। 근데 내가 죄 용서 못 받고 다니면 소용없습니다. 이 말을 딱 했거든. मैले उहाँलाई भनेको चाहिँ पाप सेवा नपाइकन त्यो जति वर्ष चर्च गर्ने काम छैन भनेको यो भनेको मैले। 그냥 무조건 딱 죄를 찍었어요. मैले चाहिँ सिधै उनको पाप मैले बताएँ। 그 사람 깜짝 놀래가지고 드디어 내 죄 해결해 줄 사람 만났다 해가지고 응답받았다고. त्यसपछि जाँदा गएर मेरो पाप समस्या समाधान गर्ने मान्छेहरूले भेटे भने उनले भने। 그래서 제가 사연을 다 들고 복음을 드렸는데 이 사람 눈물을 흘리면서 त्यसपछि मैले सुसमाचार सुनाएको आँसु बगाउँदै 얼마나 기뻐하는지 कति खुसी भयो। 내려서 헤어질 때 저를 90도 인사를 갖다가 계속 하고 त्यसपछि अब अन्तिममा गएर झर्दाखेरि यसरी निरन्तर अभिवादन भयो, खुसी भयो। 전 지금도 그 할머니를 잊을 수 없어요. म अहिले पनि त्यो हजुरआमा बिर्सन सक्दिनँ। 우리 천국에서 만납시다 하고 헤어졌어요. त्यसो मैले चाहिँ अब स्वर्ग भेटौँ भने हामी बिदा भयो। 저는 전도 아까 그 말하다 말인데 전도를 잘한다는 생각을 해보지 않습니다. म चाहिँ राम्रोसँग प्रचार गर्छु भनेर मैले आफूलाई भनेको छैन। 그 분야는 나중에 좀 기회가 되면 이야기를 하겠습니다. म पछि समय भयो भने समाधान फेरि बताउनेछु। 전도는 나를 통해서 하나님이 하시는 겁니다. यो प्रचार चाहिँ मद्वारा परमेश्वरले गर्ने हो। 못 믿어들랑 내 말을 좀 들어보세요. तपाईँहरू यसो अर्थ चाहिँ यो सुन्नुहोस्। 이 마이크 자기가 자기 말할 수 있습니까? 없습니까? यो माइक आफै खोल्न सक्छ यो माइक? 마이크가 자기 의견을 이야기할 수 있습니까? यो माइकले आफ्नो तर्फमा केही कुरा बताउन सक्छ, आफ्नो तर्क गर्न सक्छ। 내가 말한 대로 하는 거예요. 내가 मैले भने अनुसार गर्छ भने जान्छ। 내가 이렇게 말하면 이렇게 말하는 거예요. मैले भने यस्तै गर्छ। 그러니까 나는 마이크다 이 말이에요. त्यसैले म चाहिँ माइक मात्रै हो। 마이크라고요.
म चाहिँ माइक 하나님 나를 통해서 성령님을 통해서 말씀하십니다. परमेश्वर मद्वारा पैदालद्वारा बोल्नुहुन्छ। 내가 이 사람이 지은 문제 때문에 고민하는 걸 어떻게 알겠습니까? यो मान्छेमा पापको समस्या छ भनेर मैले कसरी थाहा पाएँ हजुर? 성령께서 하신 거예요. त्यो चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरले गर्नु। 저 이와 같은 전도를 수없이 합니다. मैले यस्तो धेरै सङ्ख्यामा धेरै पटक गरेँ। 점쟁이처럼 그 사람의 과거를 딱 찍어낼 때도 많았어요. त्यो हातेर आउने जस्तै हातेर आउने के भन्छ ज्योतिषी जस्तै त्यसको पापहरू मैले पुरानो पाप सबै उयस बताइदिएँ। ज्योतिषी जस्तै पनि मैले गरेँ। 잘못된 바꿨어요. मिस्टेक गरेँ आउँदै हेर्न सक्छ। 여러분 제가 이 말씀을 드리는 이유가 있습니다. मैले यो वचन दिनुको कारण छ। 마태복음 10장에 이렇게 말씀하셨죠. 마땅히 할 말을 내가 내게 주겠다. 걱정하지 말라. मत्ती 10मा भन्नुहुन्छ। मत्ती 10मा यो कुरा तिमीले मागे अनुसार म दिनेछु। 그 주님 의지하고 전도하는 것입니다. तर हामी प्रभुमा भरोसा गरेर प्रचार गर्ने हो। 제가 전도를 잘하는 게 아니라 주님이 나를 통해서 전도하는 것입니다. मैले राम्रोसँग प्रचार गर्ने होइन, प्रभु ममा भएर मद्वारा प्रभुले प्रचार गर्नुहुन्छ। 주님이 하시는 यो प्रभुले गर्ने काम। 이 기본을 잊지 마세요. तपाईले यो रहस्य कुरा नबिर्सनुहोस्। 우리 다 잘난 사람들 아니에요. हामी चाहिँ त्यस्तो ट्यालेन्ट मान्छे होइन, 대단한 사람도 아니고 हामी महान व्यक्ति पनि होइन, 우리 아무것도 아니에요. हामी केही पनि होइन। 주님께서 나를 통해서 말씀하시는 분은 대단해지는 겁니다. त्यो प्रभु मद्वारा बोलेर हामी महान व्यक्ति भएको। 주님이 나를 통해서 일하시면 우리는 주님같이 되는 것이에요. त्यो प्रभु मद्वारा काम गर्नुहुन्छ भने हामी प्रभुको साक्षी हुन सक्छौँ। 아멘 동의하십니까? तपाईहरु यसमा मन्जुर हुनुहुन्छ भने आमेन भन्नुहोस्। 디모데전서 1장 11절 한번 보시겠습니다. हामी पहिलो तिमोथी 1:11 पद हेर्नेछौँ। पहिलो तिमोथी 1:11 1장 11절. यो मलाई सुम्पिएका परम धन्य परमेश्वरको महिमित सुसमाचार अनुसार छ। 그러니까 이 교훈은 내게 맡겼다 그랬습니다. यहाँ यसो भने यो मलाई सुम्पिएका। 이 말씀은 디도서 2장 3절에도 나옵니다. 그 말씀까지 보고 얘기해요. तितस 1:3 तितस 1:3 पनि यही कुरा आउँछ। तितस 1:3 पद परमेश्वर हाम्रा मुक्तिदाताको आज्ञा अनुसार मलाई जिम्मा लागेको प्रचारद्वारा उचित समयमा उहाँले आफ्नो वचन प्रकट गर्नुभयो। 우리 주님께서 전도를 맡겼다고 이야기합니다. हाम्रो प्रभुले भन्नुभयो यो सुसमाचार मलाई सुम्पिएको, जिम्मा दिएको। 맡겼다. हामीलाई जिम्मा दिएको, सुम्पिएको। 난 맡았다. मैले त्यो जिम्मा मैले लिएँ। 이 같은 말씀은 로마서 고린도전서 4장 2절에도 나와 있습니다. यो चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 4:2मा पनि यो कुरा आउँछ। हामी खोज्ने छैन। 하나님의 비밀을 맡은 자라고 그랬습니다. 바울. त्यो परमेश्वरको रहस्य कुरा हामी जिम्मा पाएको व्यक्ति। 그리고 맡은 자의 부활거든 충성이라고 그랬습니다. त्यसपछि हामीले जिम्मा पाएको भने त्यसमा हामी विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। 여러분 구원을 받든지 안 받든지 전도해야 하는 것입니다. तपाईँ उद्धार पाए पनि नपाए पनि सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। 에스겔서에서 주님 이렇게 말씀하셨습니다. इस्कियलको पुस्तकमा प्रभुले यसरी भन्नुभयो। 듣든지 아니 듣든지 전파하라고 그랬습니다. त्यो सुने पनि नसुने पनि प्रचार गर। 전도는 그 사람이 구원받는 것만을 전제로 전도하는 것이 아닙니다. त्यो मान्छे उद्धार पाओस् भन्नलाई मात्रै हामी प्रचार गर्ने होइन। 구원받지 않을 것을 알고도 전도하는 것입니다. यो सुसमाचार पाउँदैन थाहा पाए पनि प्रचार गर्नुपर्छ। 받든지 안 받든지 우리는 전하는 거예요. 전하는 거. यसले ग्रहण गरे पनि नगरे विश्वास गरे पनि नगरे हामी सुनाउनुपर्छ। 많은 형제자매들이 오해하고 실수하고 있습니다. धेरै मान्छेहरू भुल बुझाइ गरेका छन्। 구원자 행세를 하려고 해요. त्यो उद्धार चाहिँ हाम्रो कामद्वारा गर्नुपर्छ। हामीद्वारा कामद्वारा। 우리는 구원자가 아니에요. हामी चाहिँ उद्धारकर्ता हामी होइन। 우리는 전도자예요. 전하는 자. हामी चाहिँ सुसमाचार सुनाउने मात्रै हो। 구원자는 누구예요? त्यसो उद्धारकर्ता चाहिँ को? 주님이십니다. हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ। 에베소 2장 8절에 나오잖아요. त्यो एफिसी 2:8 पदमा आउँछ। 하나님의 선물이라고. त्यो चाहिँ परमेश्वरको यो वरदान हो, उपहार हो। 구원은 하나님의 선물이에요. त्यसरी यो उद्धार चाहिँ परमेश्वरको उपहार हो। 내가 전도할 때 하나님이 그에게 구원을 선물로 주시면 그가 구원받는 거예요. मानव हामीले यसरी प्रचार गर्दाखेरि परमेश्वर उपहार दिनु भने त्यसले उद्धार पाउँछ। 하나님과
하나님과 그와의 관계예요. त्यो चाहिँ त्यो मान्छे र परमेश्वर बिचको सम्बन्ध हो। 그는 하나님 앞에 회개했고 त्यो मान्छे चाहिँ परमेश्वर अगाडि प्रस्ताव गर्छ। 하나님 그에게 선물로 구원을 주셨고 परमेश्वरले त्यो मान्छेलाई उपहार स्वरूप उद्धार गर्नुहुन्छ। 나는 정말 이 마이크 같은 역할만 할 것입니다. म चाहिँ केवल माइक जस्तो काम गर्ने हो। माइक 이거 잊지 마시기 바랍니다. यो कुरा नबिर्सनुहोस्। 이것을 잊지 않으면 겸손해집니다. मानव यो कुरा तपाईँ बिर्सनुहुन्न, तपाईँहरू नम्र हुनुहुन्छ। 나는 마이크다. म चाहिँ माइक हो। 나는 마이크니까 마이크로서 끝났다. म चाहिँ माइक हो, माइकको काम गरेपछि सिद्धियो। 구원은 주님과 그와의 관계다. यो उद्धार चाहिँ परमेश्वर र त्यो मान्छे बिचको सम्बन्ध हो। 겸손해지는 거예요. हामी नम्र हुन्छौँ। 내가 한 게 아니기 때문에, मैले गरेको होइन, 내 능력이 아니기 때문에, मेरो शक्तिद्वारा होइन, 내 작품이 아니기 때문에 त्यो मेरो कामद्वारा होइन। 많은 사람들이 전도자의 작품으로 만들려고 합니다. धेरै मान्छेहरू चाहिँ त्यो प्रचार गर्ने चाहिँ प्रचारकको काम जस्तो विचार गर्छ। 전도를 이해시키고 설득하는 것이 아닙니다. त्यो प्रचारकले उद्धार गर्ने सबै गर्ने होइन, 그냥 선포하는 거예요. केवल प्रचार गर्ने, केवल प्रचार गर्ने। 우리는 선포하면 됩니다. हामी केवल प्रचार गर्ने व्यक्ति। 예수 안 믿으면 지옥 간다. अरू पक्षमा हुँदैन भने नरक जान्छ। 오늘 제가 예수 안 믿으면 지옥 간다고 आज 말했습니다. तिमी प्रभुलाई विश्वास गर्दैन नरक जान्छ। 왜 그러냐고 따지고 달라들었습니다. तर त्यसपछि किन यसरी भन्छ मान्छेले? 근데 변호사가 그 구원받았습니다. त्यसो गरेर पनि फेरि पछि उद्धार पाउँछ। 그러니까 우리는 그렇게 하는 것이에요. हामीले त्यसरी गर्ने। 하나님 말씀대로 예수 안 믿으면 지옥 간다고 했고, 그러니까 하나님께서 그 마음을 변화시켜서 구원받게 했습니다. त्यो परमेश्वरको वचनद्वारा विश्वास गर्दा नरक जान्छ कुरा बतायो भने त्यस परमेश्वरले त्यो मान्छेको मन परिवर्तन गर्नुहुन्छ, त्यसो उद्धार पाउँछ। 맡은 자가 맡은 것을 하지 않으면 문제가 생깁니다. कसैले जिम्मा लिएको मान्छेले जिम्माको काम गर्दैन भने समस्या हुन्छ। 요거 촬영하는 것을 맡은 자가 촬영을 안 하면 우리의 동영상이 없어지잖아요. मानव अहिले यसरी रेकर्ड गर्ने जिम्मा लिएको मान्छे रेकर्ड गर्नुहुन्न भनेदेखि त्यो पछि हुँदैन नि। अहिले गर्नुपर्छ नि, अहिले जिम्मा लिएको मान्छे। 우리 장인들이 이제 여기 밑에서 위인가? 식당을 열심히 준비하고 자기들이 맡았는데 자기들이 그거 안 하고 그냥 잡담하고 놀면은 우리는 다 불매하는 것입니다. मानव दिदीबहिनीहरू माथि भोजन तयार गर्ने जिम्मा लिनुभयो, जिम्मा दिएको तर भोजन तयार नगर्ने हातको निमा हालेर पुरा हल्लिन्छ भनेदेखि हामी के हुन्छ त्यसपछि? भोजन बनाएको छैन भने 밥하는 건 그 사람들에게 맡겼기 때문에 त्यो खाना बनाउनु त्यहाँ जिम्मा दिएको हुँदा 다른 사람들이 이제 그거 안 하는 거예요. उनीहरूलाई जिम्मा दिएको त अरूले गर्दैन। 맡은 사람이 있으니까. त्यो किन जिम्मा लिएको मान्छे छ नि। 여러분과 제가 맡았는데 하지 않으면 이것은 직무유기하는 거예요. हामीले जिम्मा पाएको जिम्मा पुरा गर्दैनौँ भने 자기가 할 일을 안 하는 거. 네. 게으르게 하는 거. त्यो आफूले जिम्मा पाएको हामी जिम्मा पुरा गर्दैनौँ भने हामी अल्छी। 코리안이 아니기 때문에 못 알아듣는 단어 가끔 있어요. 이해하시면. कोरियन नभएको हुँदाखेरि कति शब्द बुझ्दैन, कति बुझ्नुहोस् फेरि। यो पनि उठा गरेको छु मैले। 그래서 내가 더 쉽게 이야기해줬어요. त्यसै मैले फेरि सजिलोसँग बताएँ। 맡은 자가 맡은 것을 하지 아니할 때 문제가 생기는 거예요. त्यो जिम्मा लिएको मान्छेले जिम्मा पाएअनुसार काम गर्दैन भने समस्या हुन्छ। 세상에서 어떤 일들을 맡은 것은 문제가 생기도 바꿀 수 있지만 전도를 하지 않는 문제는 그를 영원히 지옥에 밀어넣는 거예요. अब संसारमा जिम्मा लिएको मान्छेले जिम्मा पुरा गर्दैन भने पनि केही समयपछि समाधान हुन सक्छ। तर सुसमाचार प्रचार गर्ने मान्छेले प्रचार गर्दैन भनेदेखि यो पछि समाधान हुनै सक्दैन। 지옥을 가라고 방문하는 것입니다. त्यो चाहिँ नरक जाऊ भने नरक पठाउनु जस्तै हो। 우리는 살인적인 책임이 있는 것이에요. त्यो हामीले पाएअनुसार हामी जिम्मेवारी छ। 영혼을 살리라고 보내는데 우리가 영혼을 주겠다는 그런 절직감을 가져야 되는 게 우리가. हामीले अनन्त बचाउन पनि सक्छौँ, कोही मान्छे कुनै आत्मालाई अनन्त मार्न पनि सक्छौँ। त्यो जिम्मेवारी हामीमा छ। 하나님 책임을 묻는다고 성경에 분명히 써놨어요. त्यो बाइबलमा लेखिएपछि परमेश्वर हामीलाई दिनुको जिम्मेवारी फेरि बुझ्नु त्यो चेक गर्नुहुनेछ। 에스겔서 33장에 책임을 묻는다 이렇게 나와 있습니다. यो स्केल 33मा हाम्रो जिम्मेवारी फेरि प्रभुले चेक गर्नुहुनेछ। 100년 전이나 500년 전, 1000년 전 전도자들이 열심히 전도 잘했지만 그 사람들은 그 시대에 하고 갔습니다. मानव 500 वर्ष पहिला 1000-1500 वर्ष पहिला त्यो सँगै प्रचारकहरू भरप्रयास गरे उहाँहरू जानुभयो। त्यो सँगै उहाँले भरप्रयास गर्नुभयो। 이 시대는 우리가 해야 하는 것입니다. यो अहिलेको समयमा हामीले गर्नुपर्छ। 카트만두는 요 네팔은 여러분들이 하는 것입니다. यो काठमाडौँ नेपालमा तपाईँहरूले गर्नुपर्छ। 우리가 맡았습니다. हामीले जिम्मा पाएको हुँदा 우리의 책임감 있게 수행하시기 바랍니다. त्यसो हामीले पाएको जिम्मेवारी विश्वासको साथ पुरा गरौँ। 우리가 열심히 전도하면 하나님의 불쌍히 여기셔서 우리 하는 전도를 통해서 사람들을 구원하실 것입니다. हामीले परिश्रम गरेर सुसमाचार सुनाउँछौँ भने परमेश्वरले विचार तुल्याएर हामीद्वारा मान्छेले उद्धार मुक्ति पाउँछन्।
여기까지 말씀을 마치겠습니다. म यहाँ वचन सिद्धाउन चाहन्छु। 시간이 약간 지나는데 둘째 시간은 조금 지나도 된다고 하셨어요. अलिकति बढी भयो दोस्रो समय चाहिँ अलिकति लामो गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मैले अनुमति पाएको थिएँ। 감사합니다. हस्, धन्यवाद।